Tutte sempre c'hanno Sempre c'hanno hamsta 자이프리야. 죄와 허물로 죽었던 우리 영혼을 살려주신 하나님의 놀라우신 구원의 은혜로 인하여 진심으로 감사드립니다. гэм нүгэл хилэнцээс болж өгсөн байсан бидний сүнсийг амьдруулсан Бурхан таны авралын нэгүсэлтэнд талархаж байна. 우리의 행위로 말미암지 않고 오직 하나님의 국률하심을 쫓아 하나님의 은혜로 우리를 구원해 주셨습니다. Бид нарыг үйлсээр минус гавьяа зүтгэлээр минус Бурхан та өөрийн нэгүслээрээ биднийг аварч өгсөн билээ. 독생자 예수님을 세상에 보내주심으로 십자가에서 흘려놓으신 보혈로 우리의 모든 죄를 영원히 속죄해 주심을 정말 감사드립니다. Зорын ганц хүүгээ энэ дэлхий дээр явуулж энэ дэлхий рүү илгээж түүний загалмай дээр урсгасан үнэт цусаар бидний гэм нүглийг мөнхөд зольж өгсөн нэгүсэлтэнд талархлаа. 이 모든 은혜를 받은 저희들 이 땅에 살아가면서 은혜에 보답하는 마음으로 살기를 원합니다. Энэ бүхий л нэгүслийг хүртсэн бид энэ газар дээр амьдарч байх хугацаанд энэхүү нэгүсэлд хариулан амьдрахыг хүсэж байна. 하나님께 받은 영원한 생명과 신령한 은혜를 또다시 이 사실을 알지 못하는 많은 사람들에게 증거하기를 원합니다. Бурханаас авсан мөнх ам энэхүү сүнслэг ерөөлийг энэхүү үнийг мэдэхгүй байгаа өөр бусад хүмүүст тунхаглан амьдрахыг хүсэж байна. 하나님의 선한 일에 우리 각자를 귀하게 사용하여 주시옵소서. Бурхан та өөрийн сайн үйлстэй бид бүхнийг эрхмээр хэрэглээрэй. 십자가 곧 복음의 능력을 저희 믿습니다. Загалмай тэрхүү сайн мэдээний хүч чадалд бид бүхэн итгэж байна. 내가 알고 있는 모든 사람들에게 복음으로 말미암아 하나님의 사람으로 다 거듭날 수 있도록 역사해 주옵소서. Өөрийнхөө таних хүмүүст энэхүү сайн мэдээгээр дамжуулан тэдгээр хүмүүсийг дахин төрүүлж чадхаар та ажиллаа явуулаарай. 오직 그 일을 위해서 우리가 이 땅에 존재하고 있는 사람들입니다. Бид нэр тэр ажлын төлөө энэ газар дээр амьдарч байгаа хүмүүс илээ. 오직 교회가 그 일을 위해서 존재하고 있습니다. Чуулган маань зөвхөн тэр ажлын төлөө оршин тогтнож байгаа үлээ. 이 몽골 땅에 많은 잃어진 영혼들이 하나님의 자녀가 되어 하나님의 이름을 부르며 찬양할 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ Монгол газарт байгаа алдагдсан олон сүнснүүд Бурхан таны хүүхэд болон Бурхан таны нэрийг дуудан магтан дуулж хамтдаа баярлаж чадхад туслаарай. 오늘부터 시작되는 학예 수양에 하나님의 큰 역사를 보기를 원합니다. Өнөөдрөөс эхэлж байгаа зуны нэгдсэн семинараар дамжуулан Бурхан таны агуу ажлыг харахыг хүсэж байна. 계속 진행되는 가운데 많은 영혼들이 하나님께 돌아올 수 있도록 도와주시옵소서. Үргэлжлүүлэн явагдах семинараар олон хүмүүс Бурхан тань руу иргэн ирэхэд туслаарай. 먼저 구원받은 식구들 그 일을 위해서 합심하며 또 봉사하고 있습니다. Дөрүүлж аврагдсан ахын дүүснэр маань энэ ажлын төлөө сэтгэлээ нэгтгэн бас үйлчилцээж байна. 하나님이 늘 함께 하심으로 봉사의 손길을 통해서 하나님의 영광이 드러날 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан та үргэлж хамт байж тусалснаар энэхүү үйлчлэлийн материалаар дамжуулан Бурхан танд алдар нь илчлэгдэхэд та туслаарай. 또 많은 식구들 오고 가는 발걸음 안전하게 지켜주시옵소서. Мөн олон ахын дүүснэрийн маань яваад ирэх бүхий л аян замыг нь та аюулгүйгээр сахин хамгаалаарай. 오늘 이 시간도 말씀을 사모하기에 우리 각자를 불러 모아 주셨습니다. Өнөөдөр энэ цагт бас үгийг хүсэн тэмүүлж байгаа учраас бид бүхнийг нэг газар дуудан цуглуулсан байна. 각자의 믿음의 분량만큼 합당한 말씀의 은혜로 채워 주시옵소서. Хүн төсвөрийн итгэлийн хэмжээгээр зохистой нэгүслэр та тэднийг дүүргээрэй. 부족한 입술들 성령의 능력을 의지합니다. Энэ дутмаг уруулыг ариун сүнсний хүч чадалд даатгаж байна. 말씀에 붙잡혀 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 도와주시옵소서. Үгэнд баригдан Бурхан таны үгийг л тунхаглаж чадхад туслаарай. 우리 영혼을 사망에서 생명으로 구원하신 예수님의 이름으로 기도했습니다. Бидний сүнсийг үхлээс амруу аварсан эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 신약 성경 로마서 1장을 같이 찾으시겠습니다. За, шинэ гэрээний Ром 1-р бүлгээс бүгдээр хамт олж уншийе. 로마서 1장 14절부터 16절까지 말씀을 보시겠습니다. За, Ром 1-ийн 14-өөс 16 дугаар ишлэл байна. 1장 14절부터 16절까지입니다. За, 1-ийн 14-өөс 16 дугаар ишлэл байна. 같이 읽으시겠습니다. Хамт уншийе. Грекүүд болон харь хэлтнүүд, цэцэд болон мунхаг хүмүүсийн хин хинд нь би өртөө. Тиймд миний хувьд Ром дахь та нарт ч сайн мэдээ хүргэхээр тэсэн ядаж байна. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны төрөнд юдэ түншлэн грек хүнийг ч аврах Бурхны хүч мөн. 하나님이 이 세상에 살고 있는 모든 사람들에게 호흡을 주시고 또 생명을 주시고
그리고 만물을 친히 주셨습니다. Бурхан энэ ертөнцийн амьдарч байгаа бүхий л хүмүүст амьсгалыг өгч, амийг өгч бас бүхий л түмэн бодисыг тэрээр өөрөө өгсөн. 나의 육신적인 생명도 하나님이 주신 겁니다. Миний энэ махбодийн амийг жигсэн Бурхан өгсөн. 나의 건강도 하나님의 손에서 나왔습니다. Миний энэ эрүүл мэнд жигсэн Бурханы мутраас гаралтай. 나와 함께 살고 있는 가족도 하나님의 주신 선물입니다. Надтай хамт амьдарч байгаа энэ гэр бүлийнхэн жигсэн Бурханы өгсөн бэлэг юм. 내가 살아갈 수 있는 모든 필요한 육신적인 것도 다 하나님의 손에서 나에게 주신 것들입니다. Миний амьдрахад махбодод хэрэгцээтэй бүхий л зүйл жигсэн Бурханаас надад өгөгдсөн зүйлсүүд юм. 또 놀라운 또 선물을 주셨습니다. Мөн бас гайхалтай бэлгийг бидэнд өгсөн. 구원의 선물이죠. Энэ бол авралын бэлэг үз. 값없이 이 복음을 나에게 들려주셨습니다. Үнэгүүгээр энэхүү сайн мэдээг надад сонсгосон. 거저 하나님의 은혜를 믿음으로 말미암아 우리가 영생을 얻었습니다. Үнэгүүгээр Бурханы нэгүсэлд итгэснээр бид нэр мөнх амийг олж авсан. 내가 거룩해서 내가 한 행위로 말미암아 우리가 구원받은 것은 결코 아닙니다. Өөрийн ариунда өөрийнхөө хийлсэн гавьяа зүтгэл хөдөлмөрөөр аврагдсан юм бид бишээ. 나의 의로운 행위로 말미암지 않고 오직 나를 불쌍히 여겨주시는 하나님의 긍휼하심을 조차서 우리가 구원을 받았습니다. Бид нэр өөрсдийн зөв зүйлсээр ус Бурхан бид нарыг өршөөсөн тэрхүү агуу өршөөлийн тэрхүү нэгүслийн учраас бид нэр аврагдсан. 구원을 받은 사람은 그로 인해서 영원토록 하나님께 찬송할 수가 있습니다. Аврагдсан хүмүүс үгээр дамжуулан Бурханыг мөнхөд магтан дуулж болдог юм. 에베소서 1장 3절에 찬송하리로다라는 말씀으로 시작합니다. Эфес 1-ийн 3 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол магтахтун гэсэн тийм үг гардаг. 하늘 아버지께서 그리스도 예수 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 주신다고 하셨기에 찬송한다고 말씀을 기록하고 있습니다. Бурхан эцэг маань Тэнгэрлэг алив сүнслэг өрөөлөөр бид бүхнийг өрөөх учраас магтахтун гэсэн тийм утгатай үг гарч байгаа. 여러분 구원이 전부입니다. Хүмүүсээ аврал гэдэг чинь бүх зүйл байхгүй. 인생 별거 없습니다. Амьдрал гэдэг өөр зүйл байхгүй. 저도 어느덧 내일 모레면 60입니다. За би одоо маргааш нөгөөдөр л их юм бол удахгүй 60 хүрч яваа. 야, 40대 초반에 여기 왔거든요, 제가. За 40 гаруй насныхаа яг их үед л би энд ирсэн байхгүй юу. 그때 제가 복음에 미쳐서 왔어요. За би тэр үед бол сайн мэдээний тухайнаа алдаад ирсэн. 몽골 영혼에 미쳐서 왔습니다. Монголын энэхүү сүнсэн тухайнаа алдаад ирсэн. 근데 벌써 10수년이 휙 지나갔잖아요. Гэтэл тэрнээс хойш 10 гаруй жил зүгээр маш хурдан өнгөрч гисэн баг. 한 가지 마음에 뚜렷하게 남는 것이 있습니다. Сэтгэлд маань маш тод үлдсэн нэг зүйл бий. 구원받은 거. Аврагдсан маань. 인생 별거 없다니까? Амьдралд өөр нэг шүртэй юм байхгүй гэдэг байна. 구원밖에 없습니다. За авралаас өөр зүйл байхгүй. 내가 구원을 안 받았더라면 뭐가 남습니까? Гүн чин би гэдэг хүн аврагдаагүйсэн бол өөрт чинь юу үлдэх юм бэ? 시간은 금방 지나가잖아요. Энэ цаг хугацаа гэдэг зүгээр дорохно хурдан өнгөрч байгаа гэж. 저도 구원받은 지가 벌써 40년이 넘었습니다. За би аврагдаад айл хэдийн 40 гаруй жил болжээ. 앞으로 얼만큼 지나야지만이 천국 갈 수 있을까요? Хойштой ер нь хэр хугацаа өнгөрсний дараа би гэдэг хүн 디바이스 руу орох бол 우리 주님께서 오실 날이 너무나 가까운 마지막 시대를 살고 있습니다. бидний эзэн ирэх нь тун ойртсон төгсгөлийн үед амьдарцгааж байна. 아니 주님이 언제 오실지 모르더라도 내가 내일 죽으면 주님 만나잖아요. Гэхдээ эзэн хизээ ирэхийг мэдэхгүй махад би гэдэг хүн маргааш өгөх юм бол эзэнтэйгээ уулзна үздэ. 죽음을 눈앞에 맞이했을 때 여러분 각자의 마음속에 무엇이 남아 있습니까? Өхөл нүдний чи өмнө тулаад ирэх үед та бүхний зүрх сэтгэл дотор юу үлдэх вэ? 전 정말 경험했습니다. За би бол үүнийг үнэхээр мэдэрсэн. 구원받은 거. Аврагдсан маань. 구원이 전부예요. Аврал бүх зүйл юм. 복음이 내 안에 들어온 그것이 나의 전부고 나의 전 재산입니다. Сайн мэдээ миний дотор ороод ирж гисэн энэ миний бүх зүйл, миний бүх эд хөрөнгө юм. 다른 거 다 시간이 흐르면 흐를수록 다 떠나갑니다. За бусад зүйлс цаг хугацаа өнгөрөх чинээгээр өөрөөс чинь салаа явчихдаг юм аа. 가족도 시간 지나면 다 떠나가요. Гэр бүлийн хүмүүс гээд байгаа жигсэн цаг хугацаа өнгөрөх юм бол бүгд л салаад явдаг юм. 그렇게 사랑하는 딸들 다 시집가서 하나 둘 떠나갈 겁니다. За тэгэж их хайрладаг байсан охтууд чинь хүнтэй суугаад л нэг нэгээрээ өөрөөс чинь салаад явна. 내가 갖고 있는 돈과 재산, 시간이 흐르고 내가 늙어지고 내가 죽어가면 다 떠나갑니다. Өөрт чинь байгаа цаг хугацаа эд хөрөнгө нүү цаг хугацаа өнгөрөх юм бол өөрөө хөгшөрч өөрөө өгөж өөрөөс чинь бүх зүйл хийсээ явах бол. 나의 사랑하는 친구들 시간이 지나면 다
떠나갑니다. Өөрийн чинь хайртай найзууд гинүү цаг хугацаа өнгөрөх юм бол бүгд бас салаад явна. 내가 발을 땅을 붙이고 살고 이 세상도 시간 지나면 세상은 다 물러갑니다. Энэ газар энэ ертөнц цаг хугацаа өнгөрөх юм бол бүх зүйл өөрөөс чинь холдоо явна. 그러면 그럴수록 더 견고하고 뚜렷하게 남겨주신 것은 구원이에요. За тэгэгч нэрээ өөрд чинь илүү тод үлддэг зүйл гэвэл аврал юм. 구원받은 사람에게 모든 것은 다 시간 지나면 물러가고 있습니다. Аврагдсан хүний хувьд бол бүх зүйл цаг хугацаа өнгөрөх чинийгээр өөрөөс нь холдож байгаа. 사람도 떠나갑니다. Хүн жигсэн өөрөөс нь холддог. 세상도 물러갑니다. Энэ ертөнц жигсэн холддог. 그러면 그럴수록 주님은 가까이 오십니다. Тэгэгч чинээгээр эзэн өөрт чинь ойрхон ирдэг юм. 그럴수록 천국이 가까이 오고 있습니다. Тэгэгч чинээгээр диван чинь илүү ойртдог юм. 그게 보인다는 거예요. Гэхдээ тэр чинь харагддаг гэдэг. 무엇으로 말미암아 구원받은 것 때문에 Юугаар дамжуулан бэ? Аврагдсанаар дамжуулан энэ харагддаг. 여러분 인생 무엇입니까? Та бүхний амьдрал гэж юу вэ? 다른 거 없습니다. Өөр зүйл гэж байхгүй. 구원받은 거예요. Аврагдсан чинь л 그게 байхгүй. 전부예요. Энэ чинь бүх зүйл юм. 다른 거 자랑거리 아무것도 없습니다. Өөр сайрхаад байх зүйл гэж юу ч байхгүй. 우리가 주님 앞에 섰을 때 이렇게 자랑해야 된다는 겁니다. Бид бүхэн эзний өмнө зогсох үед ийхүү сайрхах болно. 주님, 내가 주님 앞에 단 한 가지 자랑할 것이 있습니다. Эзэн минь би таны өмнө ганцхан сайрхах зүйл байна. 주님의 보혈입니다. Эзэн таны үнэт цус юм. 주님의 보혈이 내 죄를 영원히 사했다는 거 그거 하나 믿습니다. Эзний үнэт цус миний гэм нүглийг уучлсан энэнд л би итгэдэг. 그거 하나만큼 담대하게 자랑할 수가 있습니다. Үүн шиг энэ л зүйлийг би зоригтойгоор сайрхаж чадах юм. 여러분도 그러하세요? Та бүхэн ч гэсэн тийм үү? 죽음 앞에 서봐야 돼 한번. Ямар тааш нэг өхлийн өмнө зогсож үзэх хэрэгтэй. 없어지더라고요. Бүх зүйл үнэндээ устгал зүйл юм байна л. 나 자신도 없어지더라고요. Би гэдэг хүн ч гэсэн өөрөө устгах юм байна. 주님의 피가 내 죄를 영원히 사했다는 그 사실만 남더라고요. Эзний тэрхүү үнэт цус миний гэм нүглийг мөнхөд уучлсан гэдэг үнэн л үлддэг юм байна л. 이런 보배를 우리가 어떻게 받았습니까? Энэ үнэт эрднийг бид нэр яаж олж авсан бэ? 값 없이 받았잖아요. Үнгүйгээр бид нар олж авсан. 거저 주신 구원의 선물이잖아요. Үнгүй өгсөн авралын бэлэг үстэй. 어찌 구원받은 사람들이 그 은혜를 잊고 산단 말입니까? Яаж аврагдсан хүмүүс энэ хүн нэгүслийг мартаад амьдрч чадах юм бэ? 잊고 사는 그 자체가 죄인 거 아세요? Гэхдээ мартаад амьдрч байгаа нь тэр нь өөрөө гэмтэн гэдгийг мэдэж гинөө. 당연히 나를 구원하신 예수님께 감사와 보답하는 마음으로 이 땅에 살아가야 된다는 겁니다. Гарцаагүй өөрийг нь аварсан эзэнд талархаж түүний нэгүсэлд хариулъя гэсэн сэтгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 하나님은 나에게 육신을 주셨습니다. Бурхан надад энэ махбодыг өгсөн. 나에게 생명을 주셨습니다. Надад амийг өгсөн. 나에게 복음을 주셨습니다. Надад энэ сайн мэдээг өгсөн. 영원한 생명을 주셨습니다. Мөнхийн амийг өгсөн. 우리는 모든 것을 가진 자입니다. Бид нар бол бүх зүйлийг олж авах гэсэн юм. 받지 않은 것이 아무것도 없는 사람입니다. Та бүхэнд аваагүй зүйл гэж юу ч байхгүй хүмүүс юм аа. 하나님께 모든 것에 대해서 빚진 자들이에요. Бурханы өмнө бүх зүйл дээр өртөө хүмүүс юм. 왜 살아가십니까? Та яагаад амьдрдаг вэ? 누구를 위해서 사십니까? Та хэний төлөө амьдрдаг вэ? 나에게 이 모든 것을 주신 하나님의 은혜에 보답하는 마음으로 살아가는 거예요. Надад энэ бүх нэгүслийг өгсөн Бурханд талархаа түүнд нь хариулъя гэсэн сэтгэлээр амьдрах юм аа. 그 빚을 갚기 위해서 우리가 존재하고 있습니다. Энэ өрөө төлөхийн тулд бид бүхэн оршин амьдрч байгаа юм. 우린 복음에 빚진 자입니다. Бид бүхэн сайн мэдээнд өртөө хүмүүс. 복음 없이 어떻게 소망이 생겼겠어요? Сайн мэдээгүйгээр бидэнд хэрхэн найдвар төрөх юм бэ? 복음 없이 어떻게 영생의 선물을 받을 수가 있더란 말입니까? Сайн мэдээгүйгээр бид нар яаж мөнх амийн найдварыг олж авах юм бэ? 복음을 깨닫지 못한 상태에서 어떻게 거듭날 수가 있으며 어떻게 천국 갈 수가 있습니까? Сайн мэдээг ухаараагүй ээж яаж дахин дүрж яаж диванш руу орох юм бэ? 제 영혼에 예수님의 피가 흐르고 있습니다. Миний сүнсэнд Есүсийн цус урсаж байна. 복음은 예수님의 하신 일이 복음이거든요. Сайн мэдээ гэдэг нь Есүсийн хийсэн ажил сайн мэдээ баг. 나의 죄 때문에 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. Миний гэм нүглийн улмаас Есүс зангалмаа дээр цовдлогдож өөд болсон. 나에게 영생을 주고 나에게 새로운 피조물로 만들기 위해서 예수님께서는 돌아가신 지 3일 만에 부활하셨습니다. Надад амийг өгч надад шин эхлэлийг амьдралыг өгөх гэж Есүс загалмаа дээр үхээд 3 дахь өдөртөө дахин амьсан. 예수님의 죽음과 예수님의 부활이 복음의 완성입니다. Есүсийн үхэл ба Есүсийн дахин амьлал бол сайн мэдээний гүйцэлдэл юм. 그 예수님의 하신 사실을 내가 믿음으로 말미암아 복음을 내 안에 바로 내가 소유하게 되었잖아요. Есүсийн тэрхүү хийсэн ажилд итгэснээр дамжуулан түүнийг өөрийнх болгож би олж авсан.
이 복음을 우리가 다른 사람들에게 전하는 것이 바로 받을 은혜에 대해서 보답하는 우리의 모습입니다. Энэ сайн мэдээг бид нар бусдад тарааж амьдрна гэдэг чинь авсан нэгүсэлдээ хариулах амьдрал юм а. 우리가 살아가고 있는 것은 빚을 갚으라고 우리에게 신령한 은혜를 계속 지금도 주시는 거예요. Бид нар ийхүү амьдрч байгаа нь энэ нэгүсэлдээ хариул гэж бид нарыг сүнслэг алив ерөөлөөр ерөөсөр байгаа. 성경은 분명히 말씀하십니다. Библи маань тодорхой хэлж өгч байна. 세상 모든 사람들에게 내가 빚진 자라고 사도 바울께서 말씀하셨습니다. Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүст би өртөө хэмээн Илж Паул хэлсэн байна. 이 말이 사도 바울에게만 해당되는 말일까요? Энэ зөвхөн Илж Паулд л хамааралтай үг байх уу? 그렇지 않습니다. Тийм биш юм а. 복음을 받고 복음으로 깨달은 구원받은 모든 그리스도인들에게 해당되는 말이에요. Сайн мэдээг хүлээж аваад сайн мэдээг ухаарсан бүхэл Христэд итгэгч нарт хамаарах үг юм. 일단 여러분이 구원받기 위해선 전날에 많은 분들의 희생과 눈물과 피가 뿌려졌습니다. Эхлээд та бүхэн аврагдахын тулд маш олон хүмүүсийн нулимс золиослол цус цацагдсан юм а. 먼저 예수님께서 십자가에서 피를 뿌리셨잖아요. Үүний төлөө энэ дөрөнд Есүс загалмай дээр цусаа цацсан. 많은 사도들이 복음을 전하기 위해서 자기 목숨을 헌신했습니다. Олон элчнэр сайн мэдээг дараахын тулд өөрийнхөө амийг зориулцгаасан. 이 복음을 수호하고 복음을 전하기 위해서 전날의 믿음의 선진들이 많이 희생을 당했습니다. За энэ сайн мэдээг дааж авч тараахын тулд хамгаалахын тулд өмнө нь байсан Христ итгэгч нар олноороо амин үргэлжсэн. 드디어 몽골 땅에 복음이 들어왔습니다. Тэгсээр эцэстээ Монгол нутагт сайн мэдээ орж ирлээ. 여러분이 구원은 거저 받았지만 그 뒤에 숨겨진 많은 분들의 희생이 있었던 거예요. Та бүхэн авралыг үнгүүгээр олж авсан ч гэсэн тэрний та нуугдсан олон хүмүүсийн золиослолууд байсан. 피가 뿌려진 복음입니다. Цус цацагдсан сайн мэдээ. 눈물이 묻혀진 복음입니다. Нулимсаар норсон сайн мэдээ. 어떤 분들의 많은 희생이 있어야지만 많이 복음이 전파돼서 여러분에게 복음이 들어오게 되었던 겁니다. Олон хүмүүсийн золиослол шингэж өжиж л та бүхэн сайн мэдээ тунхаглагдж ирсэн. 근데 그것을 잊고 사시겠습니까? Гэтэл үүнийг мартаад амьдрсаар байх уу? 빚을 진 사람이 빚 갚을 생각 없이 마냥 빚 갚아가는 생각과 상관없이 살아가시겠냐 그 얘기예요. Энэ өртөө хүн өр зээлэд төлөй гэж бодохгүй зүгээр л үүнийг мартаад үргүй юм шиг амьдрна гэж байх уу гэсэн үг. 우선 우리 어깨 위에는 복음의 빚을 짊어진 어깨를 갖고 있는 사람들입니다. Энэ дөрөнд бид нар мөрөн дээрээ сайн мэдээнд өртөө тэрхүү өрийг тээж явах хүмүүс юм. 아직 몽골 곳곳에 이 복음을 듣지 못해서 멸망의 일로 가고 있는 이런 영혼들이 많이 있는 거 여러분 스스로가 알고 있지 않습니까? Одоо хүртэл Монголын олон газруудад энэхүү сайн мэдээг сонсоогүйгээр мөхөл рүү алдагдаад явж байгаа олон хүмүүс байгааг та бүхэн мэдэж байгаа үстэй. 구원받으셨습니까? Та аврагдсан уу? 빚을 진 사람 거예요. Та өртөө хүн байна. 복음의 빚을 진 사람들입니다. Та сайн мэдээнд өртөө болсон хүн байна. 지금 존재하고 있습니까? Одоо та оршин амьдрч 오늘 байна. 살아가십니까? Өнөөдөр та амьдрч байна уу? 그 복음의 빚을 갚으라고 하나님께서 말씀하시는 거예요. Энэхүү сайн мэдээнийхээ өрийг төлөх хэмээн бурхан айлдаж байна. 나를 통해서 내가 알고 있는 이 복음을 한 번도 듣지 못하고 멸망의 길로 가고 있는 사람에게 증거하는 겁니다. Өөрөөр чинь дамжуулан энэхүү сайн мэдээг нэг ч удаа сонсоогүй тэрхүү мөхөл рүү явж байгаа хүмүүс энэхүү сайн мэдээг тунхаглаж байгаа. 성경은 이렇게 말씀하십니다. Библи хэлэхдээ ингэж хэлж байна. 복음에는 하나님의 능력이라고. Энэ сайн мэдээ бол бурхны хүч мөн. 로마서 1장 14절을 다시 보시겠습니다. Ром 1-ийн 14-р ишлэлээс дахин харъя. 사도 바울께서는 세상에 있는 모든 사람들에게 스스로가 복음의 빚진 자라고 선포했습니다. Илж Паул өөрийгөө энэ ертөнцийн дээр байгаа бүхэл хүмүүсийн өмнө өртөө хэмээн тунхагласан байна. 복음의 빚을 갚는 방법은 15절에 복음을 전하는 겁니다. За тэгэхээр энэхүү сайн мэдээний өрийг төлөх арга нь 15 дугаар ишлэлдэр үүнийг тараах юм. 복음의 빚을 갚기 위해서는 이런 마음이 필요합니다. Сайн мэдээний өрөө төлөхийн тулд ийм сэтгэл хэрэгтэй байна. 복음을 부끄러워하지 않는 마음이 필요해요. Сайн мэдээнээс ижихгүй байх тийм сэтгэл хэрэгтэй. 더불어 복음의 능력을 믿는 마음이 필요합니다. Харин жисэргээр энэхүү сайн мэдээнд хүч байгаа гэдэгт итгэх сэтгэл хэрэгтэй. 이 성경 이 진리 말씀이 부끄러워요? Энэ Библийн энэхүү үнэн үгнээс та ичдэг үү? 교회당에 올 때 성경 가지고 오는 것이 부끄러워서 성경책 집에 놓고 오는 사람 아직까지 있습니까? Чуулганыхаа байранд Библиэтэйгээ ирэхээс ичээд Библийг гэртээ орхичгаа наашаа ирдэг хүн одоо хүртэл байсаар байна уу?
성경책을 꺼내기가 부끄러워서 가방에 꼭꼭 싸고 누가 볼까봐 무서워서 가슴에 품고 오는 사람이 있습니까? За Библи авч явааг нь хин нэгэн харж явах гээл зүнхэн дотроо игээл юучгүй боож баглаад л тийм ээ. Тэгээд нууцаар авчирдаг хүн байна уу? 식사할 때 기도하기가 부끄러워서 기도도 못하는 사람이 있습니까? Хоол идэхдээ залбирхаасаа ичээ залбирч чаддаг хүн байна уу? 왜 복음을 부끄러워하십니까? Та яагаад сайн мэдээнээс ичнэ вэ? 그렇게 예수님이 부끄러우세요? Тэгтлээ Есүсээс ичмээр байгаа юм уу? 이 복음이 나의 전부인데 Энэ сайн мэдээ чинь өөртөө чинь бүх зүйл. 우리의 자랑은 구원이라고 말씀드렸잖아요. Бид нарын сайрхал бол аврал гэж хэлээ үз. 제가 아랑가 집회 끝나고 통역사가 쭉 오다가 식당을 들렸습니다. За тэгээд би Арангагаа семинар хийчихэд ирсэн. Тэгж байгаа нэг зоогийн газар дайраад орсон. 식당에 딱 들어갔더니 글쎄 식당에 먼저 앉아서 식사하시는 분들이 꽉 차 있는 거예요. За тэгээд тэрхүү цайны газарт орсон төрүүлж орж ирээд хоол идэж байгаа хүмүүс дүүрэн сууж байсан. 누구냐면 Хин бэ гэхлээр 스님들이야. ламнар байсан. Лам. 자리가 한 곳에 있었습니다. За нэг газар суудл байсан. 우리 앉았습니다. За бид нар очиж суусан. 음식을 주문했습니다. За хоолоо захиалсан. 주위에는 다 람들이에요, 람들. За эргэн тойронд нь баахан лам нар суучихсан ба. 빨간 도포 입고 쫙 앉아 있더라고요. За нөгөө улаан бүсээ бүсэлж гисэн ингээд бүгдээр битүү сууж ирсэн. 음식이 나왔습니다. За хоол гараад ирлээ. 기도해야 될까요? 해야 하지 말아야 될까요? Энэ үед залбирах ёстой юу, залбирахгүй байх ёстой юу? 일부러 기도 평상시보다 2배 더 길게 했습니다. Зүгээр албаар залбирлаа, жирийн үеэс 2-3 дахин урт залбирсан. 그리고 앞에 있는 통역사가 기도 하나 안 하나 싹 봤어요. За тэгээ урд сууж байгаа орчуулагч залбирж ийн үгүй юу гэж харсан. 근데 계속 이러고 있어. Гэтэл байнга л ингэж байгаа. 여러분 담대함을 가지십시오. Хүмүүсээ та бүхэн зоригтой байгаарай. 왜 복음을 부끄러워하십니까? Юунд сайн мэдээнээс ичнэ вэ? 왜 전도하는 것이 그렇게 부끄러워요? Юунд сайн мэдээ тарах тийм ичмээр санагдана вэ? 무엇이 나의 죄를 없이 할 수가 있습니까? Юу өөрийн чинь гим нүглийг арилгаж чадах вэ? 복음밖에 없잖아요. Сайн мэдээнээс өөр зүйл байхгүй 아니 байгаа. 세상에 죄를 없이 할 수 있는 방법이 있으면 말씀해 보십시오. Али энэ ертөнцид гим нүглийг арилгах өөр арга байдаг юм бол хэлээд айл. 무엇이 나의 지옥 갈 죄를 없이 할 수 있겠냐 말입니까? Өөр юу энэ там руу явж байгаа гим нүглийг чинь арилгаж чадах юм бэ? 십자가의 보혈밖에 없잖아요. Загалмайн үнэт цуснаас өөр зүйл байхгүй. 그 복음이 아니면 Гүн сайн мэдээ биш гэвэл 내 추악한 이 죄악을 어찌 없앨 수가 있습니까? энэ өөрийн хорон муу гим нүглээ би яаж арилгаж чадах юм бэ? 그 복음을 부끄러워하신다고요? Гэтэл энэ сайн мэдээнээс ичдэг гинүү? 나의 죄와 악을 씻겨주시는 것은 주님의 보혈, 복음밖에 없습니다. Өөрийн чинь гим нүгэл хорон муу үйлсийг арилгаж угааж өгдөг нь эзний үнэт цус сайн мэдээнээс өөр зүйл байхгүй. 십자가는 나의 지옥 갈 죄를 처리하는 아주 강력하고 유일한 해결책이에요. За тэгэхээр загалмаа гэж байгаа нь өөрийн чинь гим нүглийг арилгаж уучлах цорын ганц үр нөлөөтэй шийдвэрлэх арга юм. 십자가에서 흘리신 예수님의 보혈만이 나의 모든 죄를 영원히 없이 해 주셨고 나를 의롭게 만들어 주셨습니다. Загалмаа дээр урсгасан энэхүү үнэт цус л өөрийн чинь гим нүглийг мөнхөд уучлж өөрийг чинь зөвхт болгосон юм. 무엇이 나 같은 사람을 의인으로 만들 수가 있겠습니까? Өөр шиг чинь ийм хорон муу хүнийг зөвхөн болгох юм бэ? 그게 복음이잖아요. Энд чинь сайн мэдээ байгаа үстэй. 의롭게 거듭나게 해주신 거예요. Зөвхт болгоод намайг дахин дөрүүлсэн байна. 그게 복음의 Энэ 능력입니다. бол сайн мэдээний хүч чадал юм. 죄밖에 지은 것이면 내가 어떻게 의인 될 수가 있습니까? Гэмээс өөр хийсэн зүйлгүй би яаж зөвхөн болж чадах вэ? 돈 가지고 됩니까? Мөнгөөр болох уу энэ асуудал? 자기 의로운 행위로 됩니까? Өөрийнхөө зөв сайн үлсээр болох уу энэ? 뭐 잘생기면 됩니까? Царайлаг байхад болно гэж бодож 뭐 байна уу? 힘이 있으면 됩니까? Хүчтэй байхад болно гэж бодож байна уу? 복음밖에 없는 거예요. 복음밖에. Сайн мэдээнээс өөр зүйл гэж байхгүй. 복음으로 하나님께서 나를 의롭게 여겨 주셨습니다. Сайн мэдээгээр дамжуулан бурхан намайг зөвхт болгосон. 또 구원을 받은 다음에도 마찬가지예요. За бас аврагсны дараа ч гэсэн ялгаагүй. 우리는 연약합니다. Бид бүхэн бол сул дорой. 죄의 정욕이 있습니다. Махуудын гим нүглийн дур хүсэл гэж байдаг. 하나님 보시기에 합당치 못한 아주 죄의 기질이 이 안에 있습니다. Бурхныг харахад үнэхээр зөксөхгүй гимт ааш зан гэж энэ дотор байна. 이런 나의 모든 죄에서 무엇으로 깨끗게 될 수가 있습니까? Энэ бүхий л бохир зүйлсээс намайг юу цэвэрхэн болгох вэ? 구원받은 후에도 우리를 모든 죄에서 어떻게 정결케 만들어줄 수가 있습니까? Аврагсны дараа ч гэсэн намайг тэрхүү бүхий л бохир гим нүглээс
юу цэвэрхэн болгож өгөх вэ? 그것도 예수님의 피밖에 없잖아요. Энэ жигсэн Есүсийн цуснаас өөр зүйл байх. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요. Түүний хүү Есүс Христийн цус биднийг бүхэл зөв бусаас цэвэрлэнэ гэсэн. 우리가 죄를 솔직히 자백했을 때 예수의 피가 나의 영혼에 묻어 있는 그 죄를 깨끗하게 씻겨 주십니다. Бид нэр гим нүглээ нэггүй шударгаар өчин гимшиг үед Есүсийн тэрхүү цус миний гим нүглийг цэвэрлэж уучлдаг. 그래서 십자가의 보혈은 죄에 대한 하나님의 완전한 해결책이에요. Тийм учраас загалмай гэдэг байгаа нь гим нүглийн эсрэг шийдвэрсэн Бурхны төгс арга юм. 십자가의 보혈은 나의 죄와 악에 대한 하나님의 유일한 해결책입니다. За тэгэхээр загалмайн үнэ цус гэж байгаа нь миний гим нүгэл хорон мөсийн эсрэг Бурхны хэрэгжүүлсэн хамгийн зөв шийдвэрлэх арга юм. 죄를 능히 영원히 깨끗하게 없이 해줄 수 있는 방법은 복음밖에 없는 거예요. Сайн мэдээг шийдвэрлэж, сайн мэдээг уучлж чадах хамгийн хүч чадалтай зүйл гэвэл сайн мэдээнээс өөр зүйл байх. 십자가에서 흘리신 주님의 보혈밖에 없습니다. Загалмай дээр урсгасан эзний үнэ цуснаас өөр зүйл байхгүй. 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿고 주의 보혈 능력이 또다. Эзний хүч, эзний үнэ цуснд хүч чадал бий гэсэн. 그 복음의 능력이 있는 것을 여러분은 무시하시겠습니까? Энэ сайн мэдээ байхад чинь үүнийг та бүхэн үл тоомсорлох уу? 왜 복음을 부끄러워하십니까? Яагаад сайн мэдээнээс ичнэ вэ? 전도를 부끄러워하는 것은 복음을 부끄러워하는 거예요. Сайн мэдээ дараагаас ичнэ гэдэг чинь сайн мэдээнээс ичиж байгаа хэрэг юм. 무엇이 그 사람의 죄와 악을 영원히 깨끗하게 할 수가 있습니까? Юу тэр хүний гим нүгэл орон мөсийг нь цэвэрлэж чадах вэ? 그 복음의 능력을 여러분은 갖고 있잖아요. Энэ сайн мэдээний хүч чадал та бүхэнд байгаа үстэй. 이걸 유감없이 사용하셔야죠. Үүнийг та бүхэн зоригтойгоор хэрэглэх хэрэгтэй. 왜 감추고 있습니까? Яагаад үүнийг нууж дараад 왜 байгаа? 복음을 부끄러워하십니까? Юунд сайн мэдээнээс ичдэг юм бэ? 하나님의 능력이거든요. Энэ чинь Бурхны хүч чадал байхгүй юу? 나를 의롭게 거듭나게 하시는 것은 복음의 능력, 곧 하나님의 능력입니다. Энэ намайг зөвд болгож дахин дөрүүлдэг нь Бурхны хүч чадал, сайн мэдээний хүч чадал юм. 그런 복음의 능력을 여러분들은 믿으셔야 돼요. Энэ сайн мэдээний хүч чадал та бүхэн итгэх хэрэгтэй. 무엇이 구원받은 사람의 영혼의 상처를 아물게 해줍니까? За юу аврагдсан хүний энэ сэтгэлийн шархыг аниулдаг вэ? 십자가밖에 없어요. Загалмаанаас өөр байхгүй. 구원받은 다음에 상처를 받을 수도 있습니다. Аврагдсны дараа хүн бас шархалж болдог байхгүй. 큰 아픔을 겪을 수가 있습니다. Маш том өвдөлт зөөрийг амсах үе гэж би. 그때도 십자가는 영혼의 상처를 치료하는 강한 치료제예요. Тэр үед загалмаа чинь сүнсний маань шархыг эмчлэх хүчтэй юм байхгүй. 출애굽기 15장에 이런 사건이 나와 있습니다. Гэтэл 15 дугаар бүлэг дээр ийм үйл явдал гарсан байдаг. 이스라엘 백성이 홍해를 딱 건넜습니다. Израиль ард түмэн улаан дэгсийг гатлаад гараад ирсэн. 건너자마자 아주 황무한 수루 광야에 들어갑니다. За тэгэл тийм ээ гатлангуутал маш өргөн уудам цөл нутаг руу орсон. 무려 3일 동안 물도 마시지 못하고 광야 생활을 겪습니다. За 3 хоногийн дараа ус ууч чадлаггүй цөлийн замаар алхасаар байсан. 간신히 물이 있는 곳을 만났는데 물을 먹지 못하는 쓴물입니다. Арай ядан нэг тийм ээ устай газрыг олсон чинь тэр нь ууж чадахын аргагүй шорууг устай газар байсан. 이스라엘 백성은 모세를 원망합니다. Тэр үед Израилийн ард түмэн Мойсед гомдолсон. 모세가 이것이 뭐냐? Мойсе эн чинь юу юм бэ? 우리를 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도한다고 약속했지 않냐? Бид нарыг сүү балаа би урссан тийм газар руу өдөрдөн гэж амлаагүй юу? 홍해의 기적은 내가 우리가 봐서 좀 하나님께 영광을 돌렸다. Бид нар улаан дэнгисийн гайхамшиг хараад бурхан далдрыг нэргсэн. 근데 앞에 펼쳐진 이 광야는 뭐냐? Гэтэл өмнө нь маань гарч ирээд байгаа энэ цөл юу вэ? 지금 당장 목이 마른다. Одоо миний ам цангаж байна. 마침 물이 있는데 물이 쓴물이야. Яг хурж ирээд ус байна гэсэн чинь энэ ус чинь шорууг ус байж. 모세를 원망했습니다. Мойсед гомдолсон. 많은 이스라엘 백성은 마음에 상처가 있었죠. Олон Израиль хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор чарах байсан байгаа. 하나님께 죄를 범했습니다. Бурханы өмнө гим нүгэл хийсэн. 그때 하나님께서 모세에게 지시하시는 거예요. Тэр үед бурхан Мойсед заан хийсэн. 한 나무를 그 마라에 집어넣으라고. Нэг модыг аваад тэрхүү Мара усан тай гэсэн. 모세가 나무를 취해서 마라에다가 물 있는 마라에다가 집어넣었습니다. За тэгэхээр Мойсе тэр модыг аваад тэр шорууг устай Мара тайсан. 그랬더니 순식간에 먹을 수 있는 단물로 바뀐 거예요. Гэтэл хормын дотор тэр ус нь ууж болох
чихэрлэг ус болж өөрчлөгдсөн баг. 쓴물에서 먹을 수 있는 단물로 바뀌었습니다. Гашуун ус байж байгаад ууж болох чихэрлэг ус болж өөрчлөгдсөн. 그 쓴물에 무엇이 들어갔습니까? Энэ чихэрлэг ус болохын тулд юу орсон бэ? 나무가 들어간 거예요, 나무가. Мод орсон баг. 이건 십자가를 이야기하고 있습니다. Энэ бол загалмайг хэлж байгаамаа. 구원을 받은 그리스도인들 삶 속에서 마음에 큰 상처가 생길 수가 있습니다. Аврагдсан Христ итгэгчхүний амьдрал сэтгэлд маш том шарах үүсэж болно. 환난 가운데 들어갈 수가 있습니다. Зовлон донд орж болно. 하나님을 원망할 수도 있습니다. Бурханд тэр үедээ гомдолчж болно. 그때 필요한 강한 치료제는 바로 십자가입니다. Тэр үед хамгийн хэрэгтэй хүчрэх эм гэвэл тэр нь загалмай. 치료하시는 여호와 라파라고 성경은 기록하고 있는 거예요. Эдгэгч бурхан эзэн бол Яхова Рафа гэж хэлсэн. 내 영혼을 다시 치료하시는 하나님, Миний сүнсийг дахин эмчилдэг бурхан. 무엇을 통해서요? Юугаар дамжуулан гэсэн бэ? 십자가를 통해서. Загалмаагаар дамжуулан. 십자가를 바라보십시오. Та бүхэн загалмааг найдан хараарай. 우리가 십자가 아래에 있다고 칩시다. Бид бүхэн одоо загалмайн дор байна гэж бодцгоо. 자기의 모든 걱정거리 또 세상 염려를 십자가 밑에 가지고 옵니다. Өөрийнхөө бүхий л санаа зовнил энэ ертөнцийн шаналгаа тэр бүх зүйлээ загалмаан дор авчирцгаая. 십자가에 못이 박혀 돌아가신 예수님께서 십자가 밑에 있는 각 사람에게 여쭤보십니다. За тэгвэл загалмаа дээр цовдлогдчихсан байгаа Есүс загалмаан дор ирсэн хүн бүрээс асуух болно. 너는 무슨 문제가 있길래 요 십자가 밑에 왔느냐? Чамд ямар асуудал байсан болоод чи энэ загалмаан дор ирсэн бэ? 예, 저는 말입니다, 예수님. Тийм ээ, Есүс миний хувьд байж таа. 저 자매가 미워 죽겠어요. Тэр ихчиг хараад бүр дургу хүрээд 저 형제가 미워 죽겠어요. тэр ахыг хараад бүр дургу хүрээд байна. 또 형제 자매의 말 때문에 이 마음의 상처를 많이 받았어요. Тэгэл ахын дүүснэрийнхээ ярьж байгаа үгнээс сэтгэлдээ би маш том шарахыг авлаа. 그런 문제 때문에 이 밑에 왔습니다. Тийм асуудлаас болоод би энэ дор хүрээд ирлээ. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하실까요? Тэгвэл тэр үед Есүс юу гэж хариулах вэ? 한번 상상을 해보자는 겁니다. Өнөөдөр төсөөлж бодож үздэхэй гэж байна л да. 야야, Хүүе. 배부른 소리 하지 마. Битээ тийм нэг гиз цатгалан хүний юм яриад байна. 뭔가 해석되나? 배부른 소리 하지 마. 나를 봐라. Чи над руу харал. 그게 진짜 문제냐? Наадах чинь үнэхээр асуудал. 난 너 때문에 피 흘려 죽고 있는데. Би чиний төлөө цусаа урсгаж энд өгч байна. 넌 누가 미워서 죽겠다고. Гү чи нэг хүн дургу хүрээд үхлээ барьлаа. 누가 싫어서 마음에 상처받았다. Тэр хүн дургу хүргээд би сэтгэлдээ шарах авлаа гэж. 그걸 진짜 문제라고 내 앞에 가지고 왔느냐? Үүнийг асуудал гэд миний өмнө бариад хүрээд ирж байгаа мó. 네 죄를 위해서 피 흘려 죽고 있는 나를 바라보라. Чиний төлөө гим нүглийн төлөө цусаа урсгаж өгч байгаа над руу нэг хараач. 그게 진짜 문제입니까? Наадах чинь жинхэнэ асуудал. 어떤 형제가 왔습니다. Нэг ах хүрээд ирлээ. 주님, 저는 먹을 것이 없어요. Эзэн минь надад идэх юм алгаа. 가족도 떠났습니다. Гэр бүлийнхэн ч гэсэн бүгд яваад гисэн. 아무것도 가진 게 없어요. Надад юу ч алгаа. 그렇게 이야기한다면 Хэрв тэгж ярил. 예수님께서 뭐라 하실까요? Есүс түүнд юу гэж хэлэх вэ? 너도 배부른 소리 하지 마. Чи ч гэсэн ямар цадгалан юм ярьдгийг. 너 구약에 기록한 욥 아니 욥? Чи хуучин гэрэн дээр бичигдсэн Йовыг мэдэх үү? 욥은 너보다 더 했군? Йов чамаас илүү дараа байсан байхгүй. 그렇지만 욥은 나를 바라봤단다. Тэглэж гисэн Йов над руу найдаж харсан юм. 그게 그렇게 문제냐? Чам тэр чин тийм асуудал 나를 바라보라. над руу хараач. 또한 형제가 왔습니다. Бас нэг ах хүрээд ирлээ. 모든 교회 식구들이 나를 미워해요. Бүхий л чуулганы ахын дүүснэр намайг үзий ядаад. 내가 하지 않은 말 때문에 한 것처럼 누명 씌우고 나를 미워합니다. За миний хилээчгүй үгийг хэлсэн болгож яриад намайг хэлсэн эргээр дутгаж намайг үзий ядацгааж байна. 나를 왕따시켜요. Намайг өөр тэнэг хүн болгоод байна. 난 그것 때문에 상처받았습니다. За би энээс бол шархалж байна. 그렇게 이야기하는 거예요. За тэгж хэлээд. 그때 예수님께서 하신 말씀이 Тэр үед Есүсийн хэлээ. 너도 배부른 소리 하지 마. Чи жигсэн ямар байж боломгүй юм ярьдаг юм. 야, 너 요셉 아니 요셉? Үгүй чи Йосефийг мэдэх үү? 요셉 알지요? Йосефийг мэднэ. 요셉 분이 너는 배부른 소리야. Чи Йосефийг харахад бол чи бол хамаагүй сайхан байж. 나를 바라보라. Над руу хараач. 세상이 나를 버렸단다. Энэ ертөнц намайг хайсан юм аа. 나를 희롱했단다. Намайг үзэн ядсан юм аа. 나를 이렇게 처참하게 십자가에 못 박혀 죽이고 있단다. Намайг ийм хөөргөлтэй хэрцгийгээр загалмаа дээр намайг тэд алдцгааж. 나를 바라보라. Над руу хараач. 그게 진짜 어려운 문제이더냐? Наадах чинь тийм хүнд хэцүү асуудал гэж юу? 십자가는요, 우리 영혼의 상처를 치료할 수 있는 거예요. Загалмаа гэдэг чинь бидний энэ сүнсний шарахыг эдгээдэг зүйл юм. 어떤 혼란과 역경에 있더라도 이기게 만드는 것이 십자가의 능력, 복음의 능력입니다. Ямар ч хүнд хэцүү зовлон дунд байсан бай тэр бүхнийг ядуулдаг нь загалмаа сайн мэдээний хүч чадал юм. 역사상 많은 그리스도인들이 혼란과 역경과 순교를 당했습니다. Бүгд олон Христ итгэгч нар зовлон зүдгүр хүнд хэцүү бэрхшээл тэгээд амиа алдцгаасан.
근데 그 모든 혼란 가운데서 이길 수 있는 것도 바로 십자가였습니다. Тэр бүхий л зовлон дундаас ялах хүч нь загалмаа байсан. 십자가 때문에 능히 감옥에도 갑니다. Тэр загалмаанаас болоод шоронд орох үе жигсэн байсан. 복음 때문에 능히 하나밖에 없는 자기 목숨도 버릴 수가 있습니다. Сайн мэдээний төлөө өөрт нь ганцаас өөргүй амиа жигсэн өргөж чадцгаасаа. 그 연약한 부녀자들이 사자의 밥이 되잖아요. Тэр сул дорой дагалдагч нар арслангийн хоол ус. 맹수의 밥이 되잖아요. Араатны хоол болсон баг үз. 산채로 화형도 당합니다. Амьдаар шатаагдаж хүчгээсэн. 어떻게 저 두려움과 고통을 무엇이 이기게 만듭니까? Тэгвэл тэрхүү айдас довлон юу ядуулсан бэ? 십자가밖에 없잖아요. Загалмаанаас өөр зүйл байхгүй байгаа үстэй. 구원받은 것 때문에 Аврагцнаасаа болж. 그게 복음의 능력이에요. Энэ бол сайн мэдээний хүч чадал юм. 무엇이 죽음의 권세를 이기게 만듭니까? Юу энэхүү үхлийн иргэшээлийг ядуулсан бэ? 모든 인생은 다 죽음을 두려워합니다. Үхэл хүмүүс үхлээс айцгаадаг. 죽기를 싫어합니다. Үхэх дургүй айцгаадаг. 죽음처럼 공포의 대왕이 없습니다. Үхлээс илүү аимшигын хаан гэж байхгүй. 돈이 죽음의 권세를 벗어나게 해줍니까? Мөнгө гэдэг зүйл үхлийн иргэшээлээс биднийг авардаг уу? 자기가 갖고 있는 권력이 죽음을 피하게 만듭니까? Өөрт нь байгаа энэхүү эрх мэдэл үхлээс биднийг зайлуулдаг уу? 그 옛날 징기스칸도 죽기를 그렇게 싫어했잖아요. Тэр үед жигсэн Чингис хаан үхэхээс тэгтлээ айсан. 어떻게 하면 죽지 않을까? Яавал үхэхгүй байх вэ? 죽음을 두려워했습니다. Үхлээс тэр хүн айдаг байсан. 천하를 호령했던 영웅 호걸들 다 죽음 앞에 무력해진 거예요. За бүгд л тийм ээ бүх хүчтэй байсан тэр хаадууд үхлийн өмнө бүгдээр хүчгүйдсэн. 근데 구원을 받은 사람은 Гэтэл аврагдсан хүн 죽음이 무서워요? үхлээс айж гинөө. 죽음 앞에 펄펄 떱니까? Үхлийн өмнө юучгүй салгантал жижирж гинөө. 아닙니다. Ерөөсөө тийм биш. 우린 죽음을 부리는 사람이에요. Бид нар бол харин ч үхлийг зэмэлдэг хүмүүс. 우리가 구원받기 전에 죽음이 우리의 주인 되었지만 Бид нар аврагдахаас өмнө үхэл бидний эзэн байсан бол 구원을 받은 다음에 죽음이 우리의 종이나 마찬가지야. аврагсны дараа үхэл бидний боолтой ялгаагүй. 죽음을 향해서 호통치는 사람들이에요. Үхлийн өмнөөс дагныг зэмлэж чадхаар хүмүүс. 너는 누구냐? Чи юу н хий? 너희 이기는 것이 어디 있느냐? Чиний ялалт хаана байна гэж. 너희 쏘는 것이 어디 있느냐? Чиний хатгуур чинь хаана байна вэ гэж. 죽음아, Үхлээ. 나를 억제하지 못한다. Намайг чи дарж ялж чадахгүй. 구원을 받은 사람은 죽음을 초월한 사람입니다. Аврагдсан хүн гэдэг чинь үхлийг ялан гарсан хүн. 무엇이 그렇게 만들었습니까? Юу бид нарыг ийм болгосон бэ? 복음 때문에. Сайн мэдээний учраас. 알닥스노? 복음 때문에. Сайн мэдээний ачаар. 사망아, 너희 이기는 것이 어디 있느냐? Үхлээ чиний ялалт хаана байна вэ? 사망아, 너희 쏘는 것이 어디 있느냐? Үхлээ чиний хатгуур хаана байна вэ? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 이김을 주시는 하나님께 감사한다. Бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан ялалтыг өгсөн бид бурханд талархаж байна. 구원을 받은 사람은 죽음을 이기는 사람이에요. Аврагдсан хүн гэдэг чинь үхлийг ялдаг хүмүүс юм. 그게 하나님의 능력, 복음의 능력입니다. Энэ бол бурхны хүч чадал, сайн мэдээний хүч чадал. 무엇이 죽음의 권세를 이기게 만듭니까? Юу 복음이에요. үхлийн иргэшээлийг ялуулдаг вэ? Сайн мэдээ. 무엇이 우리 인생들에게 살아있는 소망과 복스러운 소망을 갖다 줍니까? Юу эндгээр хүмүүс амийн ерөөл, үгүй амийн найдвар, ерөөлийн найдварыг авчирж өгдөг ба. 그것도 복음이잖아요. Энэ жигсэн сайн мэдээ үздэ. 예수님의 죽으심과 부활하심 그게 복음의 완성입니다. За Есүсийн үхэл ба дахин амьлал нь энэ авралын биелэл юм. 제가 왜 몽골에서 부활을 많이 이야기할 수밖에 없습니다. За би Монголд ирээд сайн мэдээний талаар их ярихаас өөр аргагүй байсан. 한국 사람들은 제사 믿어지면 복음 부활은 저절로 성령께서 믿게 해주시거든요. За тэгэлэр Солонгос тийм ээ сайн мэдээнд итгэчих юм бол дахин амьлалын өөрийн ирэхгүй ариун сүнс ухааруулдаг байхгүй юу? 왜냐 한국 사람들은 그 전부터 전해들은 예수님에 대한 이야기, 성경에 대한 이야기, 예수님의 죽음과 부활에 대한 이야기를 기본적으로 상식적으로 다 알고 있는 사람들입니다. Солонгос хүмүүс бол амьдрах явцдаа тийм ээ одоо Есүсийн талаар, Библийн талаар, түүний өгсөн, дахинлсан амьсан талаар бол ерөнхий ойлголттой явдаг тийм хүмүүс байна. 저도 처음에는 그런 눈높이로 몽골 와서 몽골 사람들에게 복음을 전했습니다. Би ч гэсэн тийм хэмжүүртэйгээр хурж ирээд анхандаа Монгол хүмүүс сайн мэдээг тиймэрхүү маягаар заасан. 저기 홉두 옆에 제체크 솜에 가서 놀라운 사건을 경험했습니다. За ховдод байдаг тэр цэцэг суман дээр очиж байгаа би маш гайхалтай зүйлийг олж мэдсэн. 제체크 섬에 처음으로 성경 말씀을 증거하는 날입니다. За цэцэг суманд хамгийн анхны удаа Библийн үгийг тунхаглаж байсан өдөр байна. 제체크 솜에 많은 사람들이 성경 세미나에 참석을 했습니다. Цэцэг суманд байгаа олон хүмүүс Библийн семинарт бүгдээрээ ирээд оролцсон.
근데 거의 다 성경책을 처음 본대요. Гэтэл бүгд дийлэнх нь бараг л Библи гэдэг номыг анх удаа харж байгаа гэв. 예수라는 이름을 처음 들어본대요. Есүс гэдэг нэрийг анх удаа сонсож байгаа гэв. 창조를 이야기했습니다. За бүтээлийн талаар хэлж өгсөн. 눈이 덩그레져가지고 너무 신기한 거예요. Нүдэн зүгээр бүлдийгээл бүгд их гайхацгаас. 에덴 동산 이야기했습니다. Эден цэцэрлэгийн талаар хэлж өгсөн. 노아 방주 이야기했습니다. Новогийн авдрын талаар хэлж өгсөн. 와, 홍수가 맞다고. Тийм биш үү? Үер болсон үнэн байна гэж. 이 지체크 땅에도 옛날 홍수가 났다는 이야기를 계속 들어왔대요. Энэ цэцэг суман жигсэн димээ дээр үеэс ахуулаад үер болсон тухай ингэж дамжигдан ярьж ирсэн тухай 죄 хэлсэн. 얘기했습니다. За гэм нүглийн талаар ярьсан. 와, 무서워해요. Бүгдээрээ л айцгаас. 그 다음날 복음 얘기했습니다. Тэрний дараагийн өдөр сайн мэдээний талаар 너무 ярьсан. 즐거워하는 거예요. Үнгээр л баярлцгаас. 예수의 피가 나의 죄를 다 가져갔다고 너무 감사합니다. Есүсийн тэрхүү цус миний гэм нүглийг бүгднийг аваа явуулчлаа гэж бүгд таларч. 천국 갈 수 있습니까? 그러니까 다 손들어. 다. За диваж руу явах уу гэсэн чинь бүгд гараа өргөсөн. 어떤 사람은 이렇게 막 손들어. Зарим хүмүүс ингэж гараа өргөв. 너무 감사했습니다. Үнэхээр их талархсан. 그래서 끝나고 이제 두 선순산 불렀어요, 제가. За тэгээ дуусны дараа хоёр гараа өргөсөн үнийг дуудсан. 그래서 어떻게 구원받았습니까? За та яаж аврагдсан бай? 물어봤습니다. За тэгээ асуусан бай. 예수의 피가 자기 죄를 다 사한 것을 믿는데요. За Есүсийн цус гэм нүглийг маань уучлсан гэдэгт энэ хүн итгэдэг гин. 예수님이 자기 죄 때문에 죽었다는 거 믿는데요. Есүс өөрийнх нь гэм нүглийн улмаас өгсөн гэдэгт итгэж байна гэд. 그 느낌이 이상해서 다시 물어봤습니다. Их сонин санагдаад тэгэхээр дахиж асуусан. 그 죽었던 예수님께서 지금 어디 계세요? Одоо тэр өөдөлсөн Есүс одоо хаана байгаа вэ гэж тэгсэн. 무덤에 묻혀 있겠죠, 뭐? Чи бушинтал болгодчихсан байгаа вэ л үү? 부활을 모르는 거예요. Тэгэхээр дахин амьлын талаар мэдэхгүй байсан. 부활까지 알아야 돼요. Тэгэхээр дахин амьлыг хүртэл мэдэх хэрэгтэй. 다시 복음 뿌렸습니다. За дахиад сайн мэдээний талаар ярьж 부활을 гисэн. 다시 얘기해 줬어요. Дахин амьлын талаар дахиж хэлсэн. 그제서야 구원을 받은 거예요. Тэр үеэс л нэг юм аврагдаж эхэлсэн. 예수님의 죽음과 부활하심으로 말미암아 나에게 소망을 주셨습니다. Есүс үхэл ба дахин амьлаараа дамжуулан надад найдварыг өгсөн. 베드로전서 1장 1-р Петр 1-р бүлэг. 베드로전서 1장 3절을 보시겠습니다. 1-р Петр 1-ийн 3-р ишлэлээс харъя. 베드로전서 1장 3절 우리 같이 За 읽읍시다. 1-р Петр 1-ийн 3-ыг бүгдээрээ хамт уншийе. Эзэн Есүс Христийн маань Бурхан ба эцэг магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгсдээс амилсан Есүс Христийн амиллаар биднийг амьд найдвар өөд. 예수님은 나의 죄 때문에 십자가 위에서 돌아가셨습니다. Есүс миний гэм нүглийн төлөө загалмаа дээр өгж өөд болсон. 예수님은 나에게 살아있는 소망을 주시기 위해서 죽었던 그 무덤에서 3일 만에 부활하셨습니다. Есүс надад амьд найдварыг өгөхийн тулд өгжигсэн байсан дэрхүү болснаасаа 3 дахь өдөртөө дахин амьлан гарч ирсэн. 예수님의 죽음과 부활을 믿음으로 말미암아 내 영혼이 거듭났습니다. Есүсийн үхэл ба дахин амьлалтанд итгэснээр дамжуулан сүнс маань дахин төрсөн. 드디어 나에게 살아있는 소망을 주셨습니다. Ингэж эцэстээ надад амьд найдварыг өгсөн. 대체 무엇이 우리에게 살아있는 소망을 줄 수 있더란 말입니까? Өөр юу үнэндээ бидэнд амьд найдварыг өгч чадах юм бэ гэсэн. 대체 세상에서 무엇이 복스러운 소망을 나에게 줄 수 있습니까? Үнэндээ өөр юу надад ерөөлт найдварыг өгч чадах юм бэ? 복음밖에 없잖아요, 복음. Сайн мэдээнээс өөр байхгүй юм, сайн мэдээ. 그래서 구원받지 못한 사람이 불쌍한 거예요. Тийм учраас энэ аврагдаж чадаагүй байгаа хүмүүс өрөвдөлтөө юм аа. 소망을 얻지 못했거든요. Тэр хүмүүс найдварыг олж авч чадаагүй байгаа байхгүй юу? 복음을 간직하지 못해서 소망이 생기지 않았습니다. Тэр сайн мэдээг олж авч тээж авч чадаагүй байгаа учраас тэднэрт найдвар байхгүй байгаа. 여러분은 왜 학예 수양이 앞두고 전도해야만 됩니까? Та бүхэн зуны нэгдсэн семинар тулж ирэнгүүт ягаад сайн мэдээ тараах болдог вэ? 그 사람에게 소망을 주기 위해서 Тэр хүнд найдварыг өгөхийн тулд, 복스러운 소망과 영원한 생명을 주기 위해서 ерөөлт найдвараа мөнхийн амийг тэр хүнд олуулж өгөхийн тулд. 이게 얼마나 놀라운 일이에요. Хүмүүсээ энэ ямар гайхамшигтай ажил вэ? 이런 복음의 능력을 우리가 받았습니다. Хүмүүсээ бид нар энэ сайн мэдээний хүч чадлыг олж авсан. 소망이 있어요, 없어요? Та бүхэн найдвар байна уу, байхгүй байна уу? 죽어도 살겠고 Өгсөн ч амьлна. 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. Амьд дээр надад итгэгч бүхэн мөнхөд эзэж үхэхгүй гэсэн. 그게 얼마나 감사한지 몰라요. Хүмүүс энэ ямар талархууштай хэрэг үлээ. 복음 때문에 소망이 생겼잖아요. Сайн мэдээний ачаар бидэнд найдвар төрсөн биз дээ.
영생의 소망도 얻었잖아요. Мөн хамын найдварыг бид нар олоод авчихсан биз дээ. 그런 복음을 여러분들 부끄러워하시겠어요? 그래? Тэгвэл энэ сайн мэдээнээс та бүхэн ингээл ичээл байх уу тэгээд? 그럴 수가 없습니다. Тийм байх боломжгүй. 얼마나 복음을 전하기 위해서 간절한 마음이 필요합니까? Сайн мэдээг тараахын тулд биднээс ямар их чин сэтгэл хэрэгтэй вэ? 복음을 부끄러워하기는커녕 도리어 간절한 마음을 가져야 돼요. Сайн мэдээнээс ичхэн буйл харин ч чин сэтгэлийг тээх хэрэгтэй. 특히 학예 수양이 앞두고 말입니다. Онцгойлон энэ зуны нэгдсэн семинар болох гэж. 막 애가 끓어야 돼. 애가 끓어야 돼. 아이고. 그러니까 막 그냥 원한을 품어야 돼. 원한. За ингээд бүр хүсч ингэж хүсэг хэрэгтэй халуун. 저 영혼을 꼭 전도해야 되겠다. Энэ хүсэнд би зүгээр заавал сайн мэдээ дараа. 간절한 마음을 가져야 돼요. Ингээд 친 сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. 성경은 그렇게 표현하고 있습니다. За Библиэлд яг ингэж илэрхийлсэн. 이게 복음의 능력을 믿는 자, 복음을 부끄러워하지 않는 자의 마음이에요. Энэ бол сайн мэдээнд итгэгч нэгэн сайн мэдээнээс ичдэггүй хүний сэтгэл юм. 고린도후서 7장 2 дугаар Коринт 7 дугаар бүлэг. 고린도후서 7장 11절 2 дугаар Коринт 7-гийн 11 дугаар ишлэл. 고린도후서 7장 11절 2 дугаар Коринт 7-гийн 11 дугаар 같이 ишлэл. 읽읍시다. Хамт уншийм. Бурхны дагуух ийм гашуудан та нарт юу хийснэ? Өөрсдийгөө ариусгах ямар их тэмүүлэл, гмийг зэвүүцэх ямар их зэвүүцлийг, ямар их төгшүүрийг, ямар их хүслэн, ямар их оролдлогыг, ямар их шийдэглийг бий болгосныг харах тун. Та нар энэ зүйлд цэвэр гэдгээ аль бүхнээр харууллаа. 야말은 Ямар их, 마음에 탁 들어가지. 야말. ямар их гэж байгаа юм. Энэ сэтгэл шингэж. 얼마나 저 남편 구원시켜야 되는데. Ямар их энэ нөхрөө аврахыг хүснэ вэ? 우리가 11시에 얼마나 많은 기도합니까? Бид нар тийм ээ ямар их залбирдаг үлээ. 또 복음의 전도를 듣지 않는 사람 보고 얼마나 정말 화가 납니까? За сайн мэдээг тараагаад өгдөг сонсохгүй байгаа хүмүүсийг харахаар ямар их уур хүрдэг үлээ. 에이 지옥이나 가 하는 마음이 여기까지 나올 때가 있잖아요. Зүгээр л тамрууга яв гэсэн үг хэлчмээр бүр энэ хүртэл өксөж гарч ирдэг үе байдаг үстэй. 그래도 그 말을 뱉지 못합니다. За тэглээж игсэн энэ үгийг амнаасаа гаргаж чаддаг. 얼마나 참습니까? Ямар их төвчдөг үлээ. 얼마나 간절합니까? Ямар их чин хүсдэг үлээ. 얼마나 화가 납니까? Ямар их уур хүрдэг үлээ. 우리는 세상을 향해서 원한을 품은 사람들이에요. Бид нар бол энэ ертөнцийн төлөө өш хонзон тэр хүссэн сэтгэлийг тээсэн хүмүүс. 세상은 우리의 원수입니다. Энэ ертөнц бол бидний өстэй. 마귀도 우리의 원수예요. Бозор сүнс гэсэн бидний өстөн. 원한을 품고 있는 거예요. Бид нар бол тийм ээ тийм өш хонзон тээсэн. 구원받지 못한 영혼도 마찬가지야. Аврагдаагүй байгаа сүнс ч гэсэн ялгаа байхгүй. 영적인 싸움이거든요. Энэ бол сүнслэг тэмцэл байхгүй. 우리의 비장의 무기는 간절한 마음이에요. Бидний одоо зэвсэглэх тэр зэвсэг бол чин сэтгэл юм. 학예 수양이 앞두고 간절한 마음이 필요합니다. Зуны нэгдсэн семинар болж байна. Бидэнд чин сэтгэл хэрэгтэй. 복음에 빚진 자는 간절한 마음, 세상을 향해서 원한을 품는 마음을 가져야 됩니다. За тэгэхээр сайн мэдээг тээсэн хүн бол чин сэтгэл болон энэ ертөнц рүү хандсан хорсон сэтгэл хэрэгтэй. 우리가 세상을 향해서 복음을 외칠 때 세상이 나를 변하게 하지 못합니다. Бид нар энэ ертөнцийн эсрэг сайн мэдээг хашгиран тараах үед энэ ертөнц биднийг өөрчилж чаддаггүй. 이런 이야기가 있어요. За ийм үг байдаг. 소돔성에 의인 한 사람이 들어갔습니다. Содом хот руу зөвхт нэг хүн орсон бай. 소돔 사람들이 얼마나 마음이 강팍하고 죄악이 충만한 사람입니까? Энэ Содом хотын хүмүүс гээд байгаа чинь ямар их сэтгэл нь хатуу гим нүглээр дүүрсэн хүмүүс байсан бilé. 큰 사거리에 나가서 복음을 증거하는 거예요. За тэгэл төв гудамж руу очиод энэ хүү сайн мэдээг тараасан бай. 이 악한 소돔 사람들아, 이 하나님께 돌아오라. Энэ хорон муу Содом хотынхан бурхандаа эргэж ирцгээе. 죄를 회개하고 돌아오라. Гим нүгэлдээ гимшээд эргэж ирцгээе гэж 하루 외쳤습니다. нэг өдөр ашигласан. 일주일 동안 외쳤습니다. Нэг 7 хоногийн дур 한 шашгирсан. 달 내내 외쳤습니다. Нэг сарын дур шашгирсан. 근데 한 명도 그 앞에서 회개하고 돌아오는 사람이 없는 거예요. Гэтэл нэг ч хүн өөрийнх нь өмнө гимшээд эргэж ирсэн хүн гарсангүй. 그럼에도 불구하고 날마다 그 거리에 나가서 외치는 거예요. Тийм байхад хүртэл өдөр бүр тэрхүү гудамжинд гараад хашгирсан бай. 예수님을 믿으십시오. Та бүхэн Есүст итгээрэй. 구원을 받으십시오. Та бүхэн аврагдаарай. 목이 터져라 외치는 거예요. Ингээл хоолоогоо урагдтал хашгирсан бай. 그 모습을 동네 꼬마가 계속 보고 있었습니다. За тэр дүр төрхийг нэг тосго тэр тосгоны нэг хүүхэд харж байсан бай. 하도 불쌍히 보여서 안타까운 마음에서 그 의인에게 꼬마가 다가갔어요. За үнэхээр их харамсалтай, үнэхээр өрөвдсөн сэтгэлээр өнөөх зөвд хүн дээр хүүхэд очисон бай. 아저씨, 아저씨,
Ахаа 이제 그만 외치세요. та одоо хашгирхаа болоо. 한 달 넘게, 두 달 넘게 외치고 있지만 지금 보니까 한 명도 구원받지 못했잖아요. 1 сар, 2 сар гарan хашгираад л байдаг. Одоо харсан нэг ч хүн аврагдаж чадаагүй юм шүү дээ. 이제 그만 외치세요. 그랬더니 Одоо та хашгирхаа болол доо гэж хэлсэн чинь 그 의인이 이렇게 이야기합니다. тэр зөвхөн ингэж хэлсэн байна. 아니다. 난 계속 외칠 것이다. Үгүй би хооштой үргэлжлүүлэн хашгирах болно. 혹시 내가 외치더라도 한 명도 회개치 않더라도 난 계속 외칠 것이다. Намайг ингэж хашгирсаар байтал нэг ч хүн аврагдахгүй ирэхгүй байсан ч би хашгирсаар байх. 내가 지금까지 복음을 외치는 그 까닭과 앞으로 복음을 외치는 그 까닭은 이러하다. За тэгэхээр миний өдийг хүртэл тийм ээ сайн мэдээг хашгирж ирсэн утга учир болон хойшлоо жигсэн миний сайн мэдээг хашгирч тунгаглах утга учир нь энэ юм. 아무런 성과가 없다도 복음을 외치는 까닭은 세상이 나를 변화시키지 못하게 하는 것이다. Хэнийг ч аварч чадахгүй байсан ч энэхүү сайн мэдээг тунгаглаж байгаа утга учир нь энэ ертөнц намайг өөрчлөхгүй тулд юм аа. 세상이 자신을 변화시키지 못하도록 이 의인은 복음을 외친다고 이야기하는 거예요. Энэ ертөнц өөрийг нь өөрчилчихгүй тулд энэ зөвд хүн сайн мэдээг тунхагласаар байсан. 세상이 자신을 변화시키지 못하도록 복음을 외치는 의인 2명 이상이 있으면 그 2명 이상 되는 의인이 도리어 세상을 변화시킵니다. За тэгэхээр энэ ертөнц өөрийг нь өөрчлүүлэхгүйгээр сайн мэдээг тарааж байгаа зөвд хүн 2 хүн болох юм бол тэр 2 зөвд хүнээр дамжуулан энэ ертөнцийг өөрчилж чадна. 우리가 왜 전도합니까? Бид нэр ер нь яах гэж сайн мэдээ тараадаг юм. 몇 번 시도했습니다. За хэд хэд удаа оролдож үзлээ. 안 됩니다. Болохгүй байна. 말 안 듣습니다. Ерөөсөө үгэнд орохгүй байна. 그래도 전도해야 된다는 거예요. Тэглэж гисэн бид нар сайн мэдээ тараасаар байх ёстой. 자기를 지키기 위해서. Өөрийгөө сахиж хамгаалах. 그게 거룩한 몸부림이에요. Энэ бол ариун тийм ээ дайчлал юм. 그런 거룩한 몸부림치는 의인 2명 이상이 있으면 그 사람으로 말미암아 세상이 도리어 변화받습니다. Ингэж ариун үлсээр тийчилж байгаа 2хан хүн байх юм бол тэр хүмүүсээр дамжуулан эсрэгээрээ ертөнц өөрчлөгдөв. 이사야 6장을 보시겠습니다. Исая 6 дугаар бүлгээс харъя. 이사야 6장 8절부터 Исая 6-гийн 8 дугаар ишлэлээс 8절 9절 8 9 8절만 같이 읽읍시다 우리. 8 дугаар ишлэлийг л хамт уншийе. 내가 Дараа 또 нь 주의 би 목소리를 хэнийг явуулах вэ? 듣고 이르시되 Хэн 내가 бидний 누구를 төлөө явах вэ 보내리요? гэсэн 누가 эзний 우리를 дууг би 위하여 сонсоод 그때 би 내가 энд 말하되 байна. 내가 Намайг 여기 있노라. явуулаач гэж 나를 хэлэхэд. 보내소서. 자, За юм байна. 하나님이 회의를 하셨습니다. За бурхан хурал хийсэн байна. 성부 하나님, Эцэг бурхан, 성자 예수님, хүү Есүс, 성령님께서 회의를 하시는 거예요. ариун сүнс ингээд хурал хийсэн байна. 저 사람들에게 우리가 누구를 보내서 구원을 받게 할까? Тэдгээр хүмүүс рүү бид нар хэнийг явуулж сайн мэдээг тараалгуулах вэ? 누가 우리를 위하여 복음을 전할까? Хэн бидний төлөө сайн мэдээг очиж тараах бол? 두 가지 질문이죠. 2 асуулт байгаа юм. 거기에 대해서 여러분들이 응답을 하셔야 돼요. Үүнд та бүхэн хариулах ёстой. 이사야가 이렇게 응답을 하셨습니다. Тэр үед Исая ийхүү хариулсан байна. 내가 여기 있나이다. Би энд байна. 첫 번째 응답이에요. Энэ ихний хариулт. 근데 그것까지는 부족해요. Гэхдээ энгүүгээр ингээд зогсчих юм бол 내가 여기 있나이다. би энд байна. 뭐 있으면 어쩌라고? Тэгээ энд байгааг яах гэдэг. 나는 구원받았습니다. Би аврагдчихсан байна. 알아. Мэдчихэж штэ мэдчихэж. 그 다음 말이 나와야 돼요. Энэний дараагийн үг гарч ирэх хэрэг. 나를 보내소서. Намайг явуулаач. 이게 복음의 빚진 자의 올바른 모습이에요. Энэ бол сайн мэдээний дүртэй хүний зохистой сэтгэл. 복음의 능력을 믿는 자의 합당한 마음입니다. Сайн мэдээний хүч чадал итгэж байгаа хүний зохистой сэтгэл юм аа. 누가 우리를 위하여 갈고? Хэн бидний төлөө явах вэ? 예, 내가 여기 있나이다. Тийм ээ, би энд байна. 그리고 그 다음에 스스로의 순종과 자원하는 마음을 가지고 나를 보내소서라고 외쳐야 돼요. Түүний дараа сайн дүрийн дуулууртай сэтгэлээр намайг явуулаач гэж хашгирах хэрэгтэй. 제가 여러분들에게 두 가지 이 말씀에 의거해서 질문을 드리겠습니다. За тэгэхээр би та бүхэнд энэ үгэн дээр үндэслээд 2 асуулт тавья. 예수님의 십자가에서 하신 그 복음이 믿어지십니까? Есүсийн загалмаа дээр хийсэн энэхүү сайн мэдээнд итгэж байна уу? 손 들어보세요. Тэгвэл гараа өргөдөө. 두 번째 질문. 2 дахь асуулт. 이 복음을 전파하시겠습니까? Энэхүү сайн мэдээг тунхаглах уу? 이것도 손 들어야 돼요. Үүн дээр жигсэн гараа өргөх хэрэгтэй. 내가 여기 있나이다. Би энд байна. 그걸 끝나면 안 돼. Ингээл дуусчих болохгүй. 나를 보내소서. Намайг явуулаач. 그게 복음의 능력을 믿고 있는 사람의 모습이에요. Энэ бол сайн мэдээний хүч чадалд итгэж байгаа
хүний амьдралын дөр төрх. 이거 아는 것과 믿는 것은 틀리는 겁니다. Үүнийг мэдэх ба итгэх нь өөр хэрэг шүү дээ. 보는 것이 다 틀리는 거예요. За харж байгаа нь өөр байна гэсэн. 같은 것을 보더라도 깨닫지 못하는 사람이 있고 깨닫는 사람이 있습니다. Адилхан газрыг харж байгаа жигсэн ухаарч чадахгүй хүн байдаг бол ухаарсан хүн гэж байдаг. 오늘 어떤 형제님이 저한테 돈 봉투 가지고 왔습니다. Өнөөдөр нэг ах над дээр мөнгөний тогтоо авчирсан. 목사님 200만 원이 부족해요. Пастор 2 сая төгрөг дутаад байна. 이거 왜 그런지 모르겠어요. Энэ одоо юу болчихоо яаж вэ? 그럴 리가 없는데. Тийм байх бол нь учиргүй даа гэлдэг. 돈 봉투 보세요. Энэ мөнгөний тогтоог хардаа та гэлдэг. 40만 원밖에 없대. 40만 원밖에 봉투에. Энэ тогтоон дотор 400 мянган л байна гэдэг байгаа байхгүй. 그 보자고. За хайлаа харъя гэлдэг. 봤더니 Харсан чинь 5만 원짜리가 몇십 장 있는 거예요. за 50 мянган дэвсгэр дээр хэд ид байсан. 5만 원짜리 40장 있는 거예요. 40장. За тэгэхээр 50 мянган дэвсгэрт 40 ширхэг байсан. 무슨 40만 원이라고 200만 원 있지 않냐고. Чи юуны чинь 400 мянга гэж 2 сая байгаа юм биш үү чинь тэгээ. 다시 봅시다. Али дахиад харъя. 이분이 5만 원짜리를 만 원짜리로 본 거 아니. 5만 원짜리를 만 원짜리로 본 거예요. Тэгэхээр энэ хүн маань 50 мянган дэвсгэрт 몇 번 쉬어 봤겠죠, 그죠? 10 мянгатаар тоолцсон байгаа байхгүй. Хэд хэд удаа тоолсон байж таарна 이분의 шүү дээ. 눈에는 5자가 들어오지 않은 거예요. Энэ хүний нүдэнд 50-ийн тоо орж ирээгүй л байхгүй. 1자. Зүгээр л нэгийн тоо орж ирээд. 20장이 40장이 40만 원이잖아요. За тэгэхээр тийм ээ нөгөөдөг чи 40 ширхэг дэвсгэр тийм чин 400 мянга болчиход байна шүү дээ. 저는 보자마자 5만 원짜리가 딱 들어온 거예요. За 그냥. би харангуут л 50 мянгатын дэвсгэр тэр л харагдаж байгаа байхгүй. 이게 똑같습니다. Энтэй л яг адилхан байна. 복음을 들려주어도요. Энэ сайн мэдийг сонсгосон ч 깨닫지 못하는 거예요. ухаарч чаддаггүй байна. 오늘 말씀을 들으셨습니까? Өнөөдөр үгийг сонссноо? 복음의 능력을 믿으십니까? Та сайн мэдээний хүч чадалд итгэдэг үү? 복음을 부끄러워하지 않는 사람입니까? Та сайн мэдээнээс ичдэг үү хүн үү? 마음에 깨달아야 돼요. Үүнийг сэтгэлдээ ухаарах хэрэгтэй. 그 복음 가지고 나갈 수가 있습니다. Тэгхийн бол энэ хүү сайн мэдээгээ тэгээд гадагш гарч чадна. 깨닫지 못하는 사람은 내가 여기 있나이다 하고 그 다음에 얘기 못해. Ухаарч чадаагүй хүн бол би энд байна гэд тэрний дараа юм хэлж чадна. 나를 보내소서 Намайг явуулаач. 행동으로 옮기는 거예요. Ингээд үйлдэл болгож гаргах хэрэгтэй. 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다. Өөрсгөө итгэл бол өөрөө өхмөл хэрэг юм. 머리로 알고 있는 이론은 죽은 믿음이에요. Толгоогоор ойлгож байгаа энэ онол гэвэл өхмөл итгэл байна. 복음을 간직한 사람, Сайн мэдээг тээж яваа хүн, 복음에 빚진 사람, сайн мэдээнд өртөө хүн, 복음의 능력을 믿는 사람은요. сайн мэдээний хүч чадалд итгэдэг хүн бол 자기 삶이 바뀔 수밖에 없는 거예요. өөрийнх нь амьдрал нь өөрчлөгдөхөөс өөр аргагүй байхгүй юу? 모든 것에 빚진 자가 어찌 그 빚을 갚지 않고 살아갈 수가 있겠습니까? Бүхий л зүйлд өртөө болсон хүн яахан энэ хүү өрөө дарахгүйгээр амьдрч болох юм бэ? 우린 복음의 능력을 믿습니다. Бид бүхэн сайн мэдээний хүч чадалд итгэдэг. 아무리 제 많은 죄인도 복음을 듣고 구원받으면 새로운 사람으로 거듭나는 거 믿습니다. Эцнэн тэдгээр гим нүгэлтэй хүмүүс байсан сайн мэдээг сонсох юм бол шинэ хүн болон дахин төрнө гэдэгт итгэдэг. 아무리 불쌍한 인생도 구원을 받으면 가장 행복한 인생으로 바뀌는 것도 믿습니다. Хичнээн өрөвдөлтэй хүн байлаа гэсэн сайн мэдээнд итгэх юм бол тэр хүний амьдрал аз жаргалтай болно гэдэг хүч чадалд итгэж байна. 우리 선교사가 그 비전을 가지고 들어오게 된 거예요. Сайн мэдээ тараагч нар энэ хүү тийм ээ алсын харааг тэгэд орж ирсэн. 아무런 소망이 없는 몽골 사람들에게 살아있는 소망을 주기 위해서 Ямар ч найдваргүй байгаа энэ Монгол хүмүүст амьд найдварыг өгөхийн тулд 그 복음의 능력을 믿고 있거든요. энэ сайн мэдээний хүч чадалд итгэж байгаа байхгүй юу? 자기 자신이 증인입니다. Энэ өөрөө гэрч юм. 자기 자신의 삶이 바뀌었거든요. Өөрийнх нь амьдрал яагаад гэвэл өөрчлөгдөж гисэн байхгүй юу? 소망을 가졌죠? Найдварыг тээсэн байгаа үү? 가장 행복한 사람이죠? Хамгийн аз жаргалтай хүн байгаа үү? 죽음을 두렵지 않죠? Өглөөс айхгүй байгаа үү? 어떤 힘든 혼란도 이길 수가 있죠? Ямар ч хүнд хэцүү зовлон ялаад чадаад байгаа үү? 이런 놀라운 능력을 우리가 주기 위해서 이 땅에 온 거예요. Ийм гайхалтай хүч чадлыг өгөхийн тулд энэ газарт ирсэн. 그 여러분이 구원받으셨잖아요? Тэгээ та бүхэн аврагдчихсан байгаа үү? 똑같이 복음의 빚진 자로서 복음의 능력을 믿고 복음을 전파하셔야죠. Яг адилхан сайн мэдээнд өртөө хүн болж сайн мэдээнийхэн хүч чадалд итгээд түүнийг тарааж амьдрах хэрэгтэй. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라니까 Үйлсгүй итгэл өхмөл хэрэг гэдээ бахад 깨닫지 못한 거예요. ухаарч чадахгүй байна гэсэн. 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. Би энд байна. Намайг явуулаач. 그런 믿음이 필요합니다. Тийм итгэл хэрэгтэй. 복음에 빚진 사람은 생명에 빚진 사람이에요. Сайн мэдээнд өртөө хүн гэдэг чинь амийн өртөө хүн. 왜 그런지 아세요? Хүмүүсээ яагаад тийм бэ гэдэг мэдэх үү? 복음에는 피가 묻어 있거든요. Энэ сайн мэдээнд цус нялагдсан байхгүй. 희생이 없이 복음이 전파되지 않습니다. Золиослолгүйгээр сайн мэдээ тараагддаггүй юм. 죽음 없이 복음이 완성되지 않았잖아요. Үхэлгүйгээр сайн мэдээ гүйцэлдэггүй шүү дээ. 복음에 빚진 자는 생명에 빚진 자예요.
сайн мэдээнд өртөө хүн гэдэг чинь амийн өртөө хүн байхгүй. 데살로니가전서 2장을 보시겠습니다. 1-р Тесалоник 2-р бүлгээс харъя. 이 장 7절, 8절. 2-ын 7-8 байна. 데살로니가전서 2장 7절, 8절 우리 같이 읽읍시다. 1-р Тесалоник 2-ын 7-8-ыг хамт уншийе. 오직 우리가 Христийн 너희 элч нарынхаа 가운데서 хувьд 유순한 шаардлага 자되어 үзүүлж чадах 부모가 байсан 자기 ч 자녀를 бид та нарын дунд их хүн хүүхдүүдээ 우리가 асрах 이같이 мэт 너희를 зөөлөн 사모하여 байсан. 하나님의 Та нарын 복음으로 төлөөх халуун 말하노라. сэтгэлийн 우리 улмаас бид та 목숨까지 нарт 너희에게 зөвхөн 주기를 줄도록 Бурхны сайн мэдээг ус 너희가 우리의 өөрсдийн 사랑하는 амийг 자. өгөхөд ч баяртай байсан. Учир нь бид та нарт хайртай болсон. 복음에 빚진 것과 생명에 빚진 것은 따로 떼어놓을 수가 없습니다. Сайн мэдээд өртөө бас амийн өртөө хүн гэдгийг салахын аргагүй зүйл юм. 예수님이 복음을 전하기 위해서 자기 생명을 버리셨잖아요. Есүс сайн мэдээг тараахын тулд өөрийн амийг үүний төлөө зориулсан биз. 그래서 복음의 능력이 드러나게 된 겁니다. Ингэж сайн мэдээний хүч чадал илчлэгдэх болсон юм. 여러분이 구원받은 것도 누군가의 그 생명이 들어가 있기 때문에 구원을 받으신 거예요. Та бүхний аврагдсан байгаа жигсэн хэн нэгний амь үүний төлөө шингэсэн учраас л аврагдчихсан байгаа юм. 사도 바울께서 이렇게 말씀하십니다. Илж Баул жигсэн ингэж хэлж байна. 복음만 전하는 것이 아니다. Ганцхан сайн мэдээг л тараагаад байгаа юм биш ээ. 우리의 목숨까지도 너희에게 준다. Өөрсдийнхөө амийг хүртэл та нарт өгч байна. 그래서 너희 영혼이 구원을 받은 것이다. Тийм учраас та нарын сүнс аврагдсан юм а. 이게 맞습니다. Энэ зөв байхгүй. 몽골의 교회가 세워진 것도 많은 선교사들의 그 사랑, 복음, 목숨이 들어가 있기 때문에 구원을 받게 된 거예요. Монголд олон чуулганууд байгуулагдаж хүмүүс аврагдсан гэдэг чинь сайн мэдээ тараагч нарын золиослол энэ хүн сэтгэл амь зориулагдсан учраас 한국 аврагдсан. 선교사가 여기 왜 왔습니까? Солонгос сайн мэдээ тараагч нар яах гэж энд ирсэн бэ? 그냥 이 일을 하기 위해서 자기 업적을 쌓기 위해서 온 곳이라고 생각하지 마십시오. Зүгээр нэг ажил хийхин тулд өөрсдөө туслах хуримтлуулахын тулд энд ирсэн гэж бүү бод. 여러분을 사랑하니까 Та бүхний хайрладаг учраас 복음을 전해서 сайн мэдээг тараагаад 사랑하는 여러분들에게 놀라운 세계로 인도하기 위해서 энэ хайрладаг сүнснүүдээ гайхалтай ертөнц рүү удирдахын тулд 자기 목숨까지도 즐겨서 주기를 원하는 마음으로 오신 거예요. өөрсдийнхөө амийг хүртэл өгөхөд баяртай сэтгэлээр энд ирсэн. 이거 한 가지는 처음 알아주셔야 돼요. Та бүхэн энэ нэг зүйлийг үнэхээр ойлгож өгөх хэрэгтэй. 죽어도 상관없습니다. Өгсөн ч энд хамаагүй. 한 영혼이 구원받기 위해서 내 목숨 버려도 상관이 없습니다. Нэг сүнс аврагдахын төлөө өөрийнхөө амийг түүний төлөө хайсан ч хамаагүй. 몽골 교회를 사랑하니까, Монгол чуулганыг хайрладаг учраас. 몽골 사람들 영혼을 사랑하니까 Монгол хүмүүсийн сүнсийг хайрладаг учраас. 그냥 복음만 이론적으로 딱 던지고 끝나는 것이 아니다 그 얘기예요. Зүгээр л энэ хүн сайн мэдээг нэг онлын хувьд яриад ингээд шидэл орчихдаг юм биш гэсэн үг. 생명도 준다는 겁니다. Амиа жигсэн өгнө гэж байна. 저기 서울 어느 곳에 가면 외국 선교사가 그 옛날에 한국 땅에서 복음을 전하다가 죽어서 묻힌 무덤이 많이 묻혀 있는 곳이 있습니다. Солонгост очиж үзэх юм бол нэг газар тэр дээр үед тийм ээ Солонгос хүмүүс сайн мэдээ тараахын тулд ирээд өгсөн гадаад хүмүүсийн болшиг тавьсан газар гэж байдаг. 미국 선교사, 영국 선교사가 그 옛날 한국 땅에 들어와서 복음을 전했습니다. Америкийн сайн мэдээ тараагч, Английн сайн мэдээ тараагч дээр үед Солонгост хурж ирээ сайн мэдээг тараасан. 20살 처녀의 나이로 들어와서 불과 6개월 살다가 죽은 사람도 있습니다. 20 настай ганц бие бүсгүй байсан боловч орж ирээ 6 сарын дараа өөд болсон тохиолдол жигсэн байсан. 자기 아들, 딸도 무덤에 묻히고 죽은 사람도 있더라고요. Өөрийнхөө охиноо хүүгээ булшилчаад тэгээд өөрөө жигсэн өгсөн хүн байсан. 그 사람들의 생명이 한국 땅에 묻혔기 때문에 한국의 많은 사람들이 구원을 받게 된 거예요. Тэр хүмүүсийн амь Солонгос нутагт булагдсан учраас Солонгост байгаа олон хүмүүс аврагдсан. 그 장소에 기념 홀이 있는데 거기 딱 들어가면 이런 글씨가 있습니다. За тэгэхээр тэрийг дурсгалын тиймэрхүү газар байдаг. Тийшээгээ яваад орох юм бол нэг юм бичиг байдаг. 한국의 옛날 이름이 조선이거든요. Солонгосын дээр үеийн нэрийг Чусон гэдэг байгаа. 몽골리아의 옛날 이름이 원처럼 말입니다. За Монголын дээр үеийн нийслэл Юан улс гэдэгтэй адилхан. 거기에 이런 글이 있는 거예요. За тэн дээр ийм бичиг байдаг. 하나님이 조선을 이처럼 사랑하사 Бурхан Чосоныг үнэхээр хайрлсандаа. 독생자를 주셨으니 Цорын ганц хүүгээ өгсөн. 그런 글이 딱 있는 거예요. Тийм бичиг байдаг. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사
Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа 독생자를 주셨으니 өөрийн цорын ганцгүйгээ өгсөн тул 하나님이 조선을 이처럼 사랑하사 Бурхан Жусоныг ийхүү хайрлан 독생자를 주셨으니 өөрийн цорын ганцгүйгээ өгсөн. 하나님이 몽골을 이처럼 사랑하사 Бурхан Монголыг үнэхээр хайрласандаа 독생자를 주셨으니 цорын ганцгүйгээ өгсөн. 여러분들은 예수님의 생명에 대해서 빚진 자들이에요. Та бүхэн Есүсийн амийн хувьд өөртөө хүмүүс. 기억하십시오. Та бүхэн үүнийг санаж 생명은 аваарай. 생명으로 갚아야 돼요. Амийг амиар хариулах хэрэгтэй. 목숨을 다해서 하나님 사랑해야 돼요. Амиа зориулаад Бурханыг хайрлах хэрэгтэй. 하나님이 몽골을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨어요. Бурхан Монголыг үнэхээр хайрласандаа цорын ганцгүйгээ өгсөн. 하나님이 몽골을 이처럼 사랑하사 Бурхан Монголыг үнэхээр хайрласандаа 순교자를 주셨으니 амиа зориулагч нарыг өгсөн. 제가 우랑가여서 그 비서 꼭 세울 겁니다. Би өөр ангаад очиж тэр өшөөг босгох бол. 네, 반드시 세울 겁니다. Би гарцааг босгоно. 한국 형제들이 죽었잖아요. Солонгос ах нар тэнд өгсөн биз? 피 뿌리고 죽었습니다. Цусаа тэнд түрхэж өгсөн. 제가 그 피를 다 닦았어요. Би тэр цусыг нь өөрөө арчсан. 왜 죽었습니까? Яагаад тэр хүмүүс өгсөн бэ? 여러분을 사랑해서 Та бүхнийг хайрласандаа. 여러분의 복음을 전하기 위해서 Та бүхэнд энэхүү сайн мэдээг тараахыг хүссэн. 여러분들은 더욱더 빚을 많이 지고 있는 사람들이에요. Та бүхэн бол бүр ч илүү өртөө хүмүүс байхгүй. 예수님의 생명의 빚만 지은 사람들이 아닙니다. Ганцхан Есүсийн амьд л өртөө хүмүүс ерөөсөө биш юм. 한국 형제들의 생명도 빚을 진 사람들이에요. Солонгос ах нарын амьд хүртэл өртөө хүмүүс юм. 그걸 잊지 마십시오. Та бүхэн түүнийг битгий мартаарай. 생명은 생명으로 갚으셔야 돼요. Амийг амиар хариулах хэрэгтэй. 생명에 빚진 여러분들은 그 생명으로 하나님 사랑해야 돼요. Амьд өртөө та бүхэн амиараа Бурханыг хайрлах хэрэгтэй. 목숨을 다 바쳐서 하나님 사랑해야 돼요. Өөрийнхөө амийг бүгднгийн зориулаад Бурханыхаа хайрлах хэрэгтэй. 그게 생명의 빚을 갚는 모습입니다. Энэ бол амьд хариулж байгаа, өөрөө төлж байгаа дүр төрх юм. 저는 그걸 생각하면 지금 몸둘 바를 모릅니다. 내가 어떻게 하면 좋을까? Тэрийг бодохоор би Монголыг яавал дэрвэ гэж бод. 이래도 살아도 되는 건가? Би энэ хിവэр амьдраад иж юу болох вэ? 여러분들은요. Тэгвэл та бүхэн 앞으로 한국 성에서 많은 분들이 또 돌아가실 수도 있어요. Ойштой Монгол Солонгос сайн мэдээ тарагч нараас олон нь энд өөд болчих болно. 한국 분들만 그러겠습니까? 몽골 전도인도 있잖아요. Ганцхан Солонгос хүмүүс л байх энд Монгол номлогч нар ч гэсэн бай. 여러분들을 구원시키기 위해서 목숨도 버릴 수 있는 사람이 많이 있습니다. Та бүхнийг аврахын төлөө амиа зориулж чадах олон хүмүүс байна. 같이 똑같이 구원받았는데 여러분은 뭐 하십니까? Яг адилхан аврагдсан хэрнээ та бүхэн ингэхэд юу хийж байгаа юм? 누구는 목숨까지도 버리겠다는 마음의 각오를 가진 사람이 있는가 하면 Хэн нэг нь амиа хүртэл зориулъя гэсэн сэтгэлийн шийдвэртэй амьдарч байдаг бол 어떤 사람은 자기 배만 섬기고 있다면 зарим хүн зөвхөн өөрийнхөө ходоодонд л үйлчилж байвал 이거 너무 불공평하지 않습니까? энэ дэндүү шудраг биш хэрэг биш гэж юу? 대체 뭐가 잘못된 거예요 그럼? Энд тэгвэл юу нь буруутсан хэрэг вэ? 생명에 빚진 자들이에요. Бид аминд өртөө хүмүүс юм. 지금도 구원받은 다음에 하나님께서는 하늘 위에서부터 우리 각자에게 모든 신령한 은혜를 내려주십니다. Аврагснаас хойш ч гэсэн бурхан тэр тэнгэр дээрээс бидэнд хэрэгтэй алив сүнслэг өрөөлөөр биднийг ерөөсөөр байгаа. 날마다 살아가십니까? Та бүхэн өдөр бүр амьдрсаар л байна уу? 날마다 은혜를 받은 거예요. Өдөр бүр та нэгүслийг авч. 은혜에 빚진 자들이에요. Та бүхэн нэгүсэл дөртэй хүмүүс юм. 은혜의 가지수를 한번 세어보십시오. Та бүхэн авсан нэгүслийнхаа тоог тоолж үзээрэй. 그 은혜를 잊어버릴 때 신앙의 문제가 발생합니다. Энэ нэгүслийн умартах үед итгэлд нь асуудал үүсэж байгаа юм. 한국 속담에 이런 말이 있어요. Солонгосын зүүр үгэнд ийм үг байдаг. 원수는 물에 새기고 은혜는 돌에 새긴다. Үс онзонгоо усан дээр сийлж, нэгүслийг чулуун дээр сийлдэг гэж. 원수는 잊어버리라 그 얘기예요. За тэглэр үс онзонгоо мартчих хэрэгтэй. 근데 은혜는 결코 잊지 말라는 교훈입니다. Харин нэгүслийг хүн хизээч мартаж болохгүй гэсэн сургамж. 근데 우리의 삶을 가만히 보면 거꾸로 살아간다니까. Гэтэл бид нэр амьдралаа нэг ажиглаад тарихаар яг энэний эсрэг амьдраад байдаг гэдэг байна. 원수는 돌에 새기고요. Нөгөө үс онзонгоо чулуун дээр аваач сийлгээл. 은혜는 물에 그냥 새겨버리는 거예요. Нөгөө нэгүслээ болохоор усан дээр сийлээ ачдаг. 합당치 못한 마음이에요. Энэ бол зогсгүй сэтгэл юм. 은혜에 빚진 자들입니다. Бид бүхэн нэгүсэл дөртэй. 여기 어디 써 있지 않나? 여기 써 있네 여기요. Энд бичигдэж гисэн байна. 하나님께 받은 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할까? Надад хандсан бүх өгөөмөр ишгийнхэн төлөө би эзэнд юу буцаах вэ? 하나님을 위해서 그분의 선한 일을 위해서 살아가는 것이 그분의 받은 은혜에 대해서 보답하는 모습입니다. Бурхны төлөө түүний сайн үлсийн төлөө амьдрах нь түүний нэгүсэлд хариулж байгаа хэрэг юм.
은혜의 빚을 진 저희들, 또 물질에 많은 빚을 졌습니다. Нэгүсэлд өртөө бид бүхэн эд хөрөнгөнд ч гэсэн маш их өртөө хүмүүс. 이 몽골의 복음을 전하기 위해서 곳곳에 교회당을 세웠잖아요. Энэ Монголд сайн мэдээг тараахын тулд газар бүрд чуулганы байрыг бий болгосон. 저 외국 어느 기업체보다 더 못지않게 여기에 많은 돈이 투자됐습니다. Гадаадын ямар ч одоо хөрөнгө оруулдаг байгууллагаас илүү энэ газарт маш их хөрөнгийг зарцуулсан. 누구를 위해서? Хэний төлөө вэ? 몽골을 위해서. Монголын төлөө. 여러분 물질의 빚을 진 사람들이에요. Та бүхэн эд хөрөнгөний хувьд ч гэсэн өртөө 저도 хүмүүс. 마찬가지입니다. Мэдээж миний хувьд ч гэсэн 미국 ялгаа 선교사, байна. 영국 선교사가 들어와서 이 한국 땅에 많은 돈을 쏟아 부었습니다. Америкийн сайн мэдээ дараагч, Английн сайн мэдээ дараагч Солонгост орж ирээд маш их эд хөрөнгийг энд зориулсан. 학교도 많이 짓고 병원도 많이 지어졌습니다. Сургууль жигсэн ихээр байгуулж, эмнэлгийг жигсэн олноор нь барьж өгсөн. 그래서 복음을 전거했습니다. Ингээд сайн мэдээг тарааж өгсөн. 많은 한국 사람들이 구원을 받았습니다. Олон солонгос хүмүүс аврагдсан. 복음이 증거되기 위해서는 반드시 물질이 필요하거든요. Сайн мэдээ тунгаглагдахын тулд гарцаагүй эд хөрөнгө хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? 그래서 한국 교회에서 이 몽골 땅에 정말 많은 돈을 쏟아 부었습니다. Тийм учраас солонгосоос энэхүү Монгол газарт маш их хөрөнгийг авчирч зориулсан. 그 사실 여러분이 인정하잖아요. Та бүхэн үүнийг бол хүлээн зөвшөөрнө үстэй. 어떤 다른 나라 기업체보다 더 많은 돈을 투자한 거 아시죠? Өөр бусад улсын ямар ч байгууллагаас илүү энд бид нэр их хөрөнгө оруулалтыг хийснийг мэдж байгаа биз? 제가 한국 가서 보니까 한국 식구들 정말 어렵게 삽니다. Солонгост очиод харсан чинь Солонгост байгаа ахын дүүснэр маань үнэхээр хэцүү амьдардаг юм байна лээ. 어떤 면에서 몽골 사람들이 마음의 부자야 더. За нэг талаас харах юм бол Монгол хүмүүс сэтгэлээр хавьгүй баян амьдарч байна. 한국 생활이 너무 힘들어요. Солонгосны аж амьдрал нь үнэхээр хэцүү байна. 돈이 없으면 못 살아. Мөнгө гэдэг юм байхгүй бол ерөөсөө амьдрч чадахгүй. 몽골은 돈이 없어서 살아가잖아요. Монгол мөнгөгүй байсан ч амьдрал явагдал байдаг үстэй. 짐승 많이 있잖아요. Үгүй чи мал амьтан их байна цаана. 그냥 잡아 먹으면 돼 그냥. Тэндээсээ гаргаж идээд багтал болно. 한국은 더 살기 힘들어요. Солонгос тэгэхээр амьдрахад бүр хэцүү байгаа. 근데 여러분을 위해서 그 물질을 계속 헌금하고 여기 보내고 있어요. Гэтэл та бүхний төлөө тэрхүү эд хөрөнгөө өргөл болгоод тасралтгүй наашаа явуулсараа. 물질의 빚을 지고 있습니다. Эд хөрөнгөнд ч гэсэн бид нэр өртөө байна. 사실 이 몽골 정부가 우리 유행 목사님한테 큰 표적장 수여해야 돼요. За тэгэхээр тийм ээ Монголын засгийн газар маань UH пасторт бол үнэхээр тусгай одоо халамжийг үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. 이런 몽골 정부를 위해서 경제를 위해서 투자자가 이렇게 없거든요. Монголын засгийн газрын төлөө, улсын төлөө ийм том хөрөнгө оруулагч гэж энд байхгүй. 그래도 유 목사님 저는 훈장 받았어요 옛날에. За би бас өмнө нь нэг бас медаль энэ төр авч исэн бас юу бас. 무슨 훈장이다? 청소년 무슨 훈장이야 아무튼. Ямар ч тааш нөгөө залуучуудын нийгэмлэгээс өгсөн медаль ч үлээ үйлчилээ. Тийм авсан. 이게 무슨 말인가 하면 Энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр 여러분들은 물질의 빚을 진 사람들이다 그 얘기예요. та бүхэн эд хөрөнгөний хувьд ч гэсэн өртөө хүмүүс шүү гэсэн. 그걸 갚으십시오. Үүнийгээ та бүхэн төлөөрэй. 물질의 빚을 졌으면 물질로 갚아야 돼. Эд хөрөнгөнд өртөө болсон бол эд хөрөнгөөр төлөх хэрэгтэй. 생명의 빚을 졌으면 생명으로 갚아야 되지만 Амьд өртөө болсон бол амьар төлөх хэрэгтэй бол 여러분이 헌금해야지만이 복음이 힘있게 증거됩니다. та бүхэн өргөл өргөжээж л энэхүү сайн мэдээ хүчтэй тунхаглагдана. 아, 돈이 없는데 어떻게 복음을 전하기 위해서 준비를 할 수가 있습니까? Гүн чи мөнгө байхгүй байхад сайн мэдээ тараахын төлөө яаж бэлдэх юм бэ? 전 처음 와서 복음 전할 때 물질이 정말 필요했습니다. Анх хурж ирээ сайн мэдээг тараах үед үнэхээр эд хөрөнгө хэрэгтэй байсан. 그래서 헌금을 모았어요. За тэгээд өргөл цуглуулсан. 달러로 바꿨습니다. Тэгээд доллар болгосон. 5달러, 10달러, 5달러, 10달러, $5, $10, $5, $10 또 гэж. 20달러. Тэгээд $20. 어떨 때는 그 돈을 유용하게 썼습니다. За зарим үедээ тэрийг маш хэрэгтэйгээр ингээ хэрэгэлсэн. 또 어떤 분에겐 초코파이를 많이 받았습니다. Зарим үнээс болохоор их чокобай авсан. 초코파이 하나 가지고 Нэг чокобай аваа тийм ээ. 여기 오라고. Нааширгээл. 좀 오더라고요. Нэр хүрээд ирдэг юм байлээ. 대학생들 그때. Оюутнуудад тэгж тараас. 지금부터 15년 전에 대학생들이 얼마나 힘들었어요. Одоогоос 15 жилийн өмнө оюутнуудын амьдрал ямар хэцүү байлаа. 그 초코파이 하나 먹고자 집회에 오더라고요. Тэр нэг чокобай нэг ширхэг юмыг олж идэхин төлөө семинарт ирж исэн гэдээ бахад. 그래서 울란바토르 중앙교회가 세워졌잖아요. Тийм учраас Улаанбаатар төв жуулган бий болсон биз дээ. 교통비 없는 학생에게는 10달러 줍니다. За унааны зардал байхгүй байгаа оюутнуудад $10 өгсөн. 이 물질이 정말 필요했습니다. Эд хөрөнгө тэр үед маш хэрэгтэй байсан. 앞으로도 마찬가지예요. Хойштож гисэн ялгаа байхгүй. 여러분들은 헌금이 필요합니다. Та бүхний өргөл хэрэгтэй. 너무 인색하게 꽉 잡지 마세요. Дэндүү харам зан гаргаж өөртөө тас битгий зуураад байна. 신앙의 형님이 돼야 된다는 거예요. Итгэлээр ах болох хэрэгтэй гэсэн. 베푸는 사람, Бусдад
үзүүлдэг тараадаг хүн гэсэн. 길을 걸어가는데 어떤 사람이 새로운 자전거를 사서 닦고 있는 거예요. За ингээд замаар алхаж байсан чинь нэг хүн шинэ ундаг дууга авчихсан өнөөхөө арчаа зогсож байна гин. 근데 어떤 아이가 다가가서 그 아저씨에게 슬쩍 이렇게 물어봅니다. За тэгээ нэг хүүхэд хурж ирснээр нөгөө арчиж байсан ах дээр хурж ирээд ингэж хэлсэн байна. 아저씨 이 자전거 비싸요? Ахаа энэ ундаг дууга үнэтэй юу гэлдэг. 잘 모른단다. Сайн мэдэхгүй маа. 이 자전거는 내가 산 것이 아니고 우리 형님이 나에게 주신 거야. Энэ ундаг дуугыг би өөрөө аваагүй манайх надад өгсөн юм аа. 그러자 이 아이가 부럽다는 듯이 이렇게 이야기하는 거예요. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэд нэг атаархсан арцаар ингэж хэлсэн баг. 나도, Би ч гэсэн. 나도라고 이야기하는 겁니다. Би ч гэсэн гэлдэгсэн байна. 당연히 자전거 주인 아저씨는 이렇게 생각이 들었어요. Тэнгүүд нөгөө ундаг дугууны эзэн ах ингэж ойлгомжтой ингэж бодсон байна. 아, 나도 그런 형이 있어서 이런 자전거를 받았으면 좋겠다라고 생각하는구나. Аа надад ч гэсэн ийм ах байгаад ийм ундаг дугуйтай болох байсан гэж л энэ хүн хүүхэд бодож байгаа юм байна да гэж бодсон. 그 다음 말에 그렇게 나올 줄 알았습니다. За дараа нь тийм ээ тэгж араас нь хэлэх юм болов уу гэж хүлээсэн байна. 근데 이런 예상치 못한 말을 하는 거예요. Тэгсэн чи ерөөсөө санаанд ормгүй ийм үгийг тэр хүүхэд хэлсэн баг. 나도, Би ч гэсэн. 나도 Би ч гэсэн. 그런 형이 될 수 있었으면 좋겠어요. Тийм ах болох юмсан гэж. 몸이 아픈 내 동생에게 이런 멋진 자전거를 사줄 수 있는 멋진 형이 되고파요. Тийм ээ биеийн өвдөж гисэн байгаа дүүтэй ийм гоё дугуй авч өгч чаддаг ах болохыг хүсэж байна. 그게 형님이에요. Энэ чинь ах хүн. 늘 도움을 받는 동생이 되지 마십시오. Байнгал тусламж хүсээд өгдөг дүү битгий байгаад байгаарай. 늘 도움을 주는 신앙의 형님이 되십시오. Үргэлж тусламжийг үзүүлдэг өгдөг итгэлийн ах болцоогоор. 처음엔 도움을 받으셨습니다, 여러분들. Эхэндээ бол та бүхэн тусламжийг авдаг байсан. 물질의 빚진 자죠? Эд хөрөнгөнд нөртэй хүмүүс үз. 물론 그땐 신앙의 동생이었어요. Мэдээж тэр үед итгэлээрээ дүү байсан. 뭐 안 주나? Юм өгөхгүй юм бах та. 초코파이 안 가져왔나? Нөө чокоба явчихрахгүй юм 뭐 бах та. 교통비 안 주나? Тийм ээ одоо унааны зардал өгөхгүй 밥 안 юм бах та. 사주나? Хаал авч өгөхгүй юм бах та. 처음엔 그럴 수밖에 없었습니다. Эхэндээ бол тэгэхээс өөр аргагүй 이제 байсан. 지금은 그렇지 않잖아요. Одоо бол бид нар чинь тийм биш шүү дээ. 이젠 여러분이 받은 빚을 갚으셔야죠. Та бүхэн тэр хугацаанд авсан өрөө одоо төлөх хэрэгтэй. 이제 도움을 주는 신앙의 큰 형님이 돼야 돼요. Одоо бусдад тусламжийг үзүүлдэг итгэлийн том ах болох хэрэгтэй. 아직도 더 받지 못해서 불평을 하는 사람이 있습니까? Одоо хүртэл илүү авч чадсангүй гэдэгтээ гомдлоод яваад байгаа хүн байгаа юм биш үү? 그런 사람 되지 마세요. Та бүхэн тийм хүн битгий болоо. 도리어 더 주지 못해서 안타까워하고 미안하는 마음을 가진 사람이 되십시오. Харин ч бүр илүү өгч чадсангуудаа сэтгэлээр унаж тийм ээ уушлан хүсдэг тийм хүн болоорой. 이제 우리 그럴 때가 됐잖아요. Одоо бид хүн чинь тийм үе болчихсон биз дээ. 언제까지 거지같이 달라고만 합니까? Хэзээ хүртэл гуйлгацсан хүн шиг л өг гээд байх юм бэ? 이제 주는 신앙이 돼야 돼요. Одоо бол бид хүн өгдөг итгэлтэй болоо. 수양회 갈 때 헌금이 필요하잖아요. Зуны нэгдсэн семинар руу явах гэдэг өргөл хэрэгтэй болоод байгаа. 아직도 저 사랑의 온도가 아직도 끝까지 올라가지 못하고 있습니까? Одоо хүртэл тэр хайрын термометр дээш тултал өсч чадахгүй л байна. 뭐가 그렇게 인색하세요? Юунд тийм харамзан гаргана вэ? 빚을 진 사람들이 Өөртөө хүмүүс байж. 이제 갚아야지. Өрөө төлөх хэрэгтэй 그때 үү? 같은 몽골 사람들에게 Яг адилхан монголчуудаа л төлөх гэж байна. 뭐 그렇게 인색하세요? Юун дээр тийм харамзан гарах юм бэ? 그 영혼들에게 복음을 전할 수 있는 것은 물질이 꼭 필요합니다. Монгол хүмүүс сайн мэдээ тарихын тулд ир хөрөнгө зайлшгүй хэрэгтэй. 어쩌시겠어요? Одоо үүнийг яах вэ? 빚을 갚는 사람이 돼야 된다는 거예요. Өрөө төлдөг хүмүүс болох хэрэгтэй. 로마서 12장을 보시겠습니다. Ром 12 дугаар бүлгээс харъя. 로마서 12장 1절. Ром 12-ийн 1-р ишлэл. 로마서 12장 1절 말씀 우리 같이 읽읍시다. Ром 12-ийн 1-р ишлэлийг хамт уншийе. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 Бурхны 모든 өрөв сэтгэлээр та нараас хичээнгүлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун дахил болгож өрг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. 거룩한 산 제사로 드리라라고 나와 있지 않습니까? Амьд ариун дахил болгон өрг гэж гарч байгаа. 이것이 하나님이 기뻐하시는 영적인 예배입니다. Энэ бол Бурханд тааламжтай сүнслэг мөргөл мөн. 이제 받는 신앙이 아니고 주는 신앙으로 바뀌어야 돼요. Одоо авдаг итгэл биш, өгдөг итгэл болж өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 특히 몽골 모든 교회의 큰 형님격이 울란바토르 중앙교회잖아요. Одоо онцгойлон Монгол чуулганууд дундаа том ах нь болох нь Улаанбаатар төв чуулган биз дээ. 이번에 가만히 보니까 동생들이 형님을 막
치고 올라오려고 노력하고 있더라고. Гэхдээ энэ удаа харсан дүүнер чинь нөгөө ахийнхаа дээр гарах гад нэлээд чармааж явах шиг байлээ. 조금 있으면 동생한테 한 번치 얻어 맞습니다. За тийм ээ. Одоо тун удахгүй дүүгийнхэн дор орох нь байж таа. 모든 것의 형님이 돼야 돼. Бүхий л зүйл дээр та бүхэн ах нь болох хэрэгтэй. 전도도, Сайн мэдээний тал дээр ч тэр, 헌금도, өргөлийн тал дээр ч тэр, 신앙의 뜨거움도 итгэлийн халуун элчийн хувьд ч. 모든 것이 형님이 돼야죠. Бүхий л зүйл дээр та бүхэн ах нь болох нь хэрэгтэй байж таа. 아직 걸핏하면 울란바토르 중앙교회보다 넘을 겁니다라고 이야기하더라고. За тун удахгүй Улаанбаатар төв жуулганыг бид нар давж гарах болно гэж ярьцгааж байна. 경각심을 가지셔야 돼요. Та бүхэн одоо сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. 주는 신앙이 되십시오. Та бүхэн одоо өгдөг итгэлтэй болох хэрэгтэй. 그게 복음의 빚진 자로서 복음을 갚는 자세예요. Энэ бол сайн мэдээнд өртөө хүний хувьд сайн мэдээг хариулж төлж байгаа, өрөө төлж байгаа сэтгэл. 더 이상 복음에 빚을 지지 마세요. Цаашдаа сайн мэдээнд битгий өр тавиарай. 더 이상 물질에 빚을 지지 마세요. Цаашдаа эд хөрөнгөнд өр битгий тавиарай. 이제 빚을 갚는 주는 마음으로 주님을 섬기십시오. Одоо өрөө төлдөг өгдөг сэтгэлээр эзэнд үйлчлээрэй. 생명을 주님께 드림으로, Амиа эзэнд өргөснөөр, 물질을 주님께 드림으로, эд хөрөнгөө эзэнд өргөснөөр, 나의 몸과 영과 혼을 거룩한 산제사로 하나님께 드림으로, өөрийнхөө бие сэтгэл сүнсээ амьд ариун дахил болгож бурханд өргөснөөр. 그걸 하나님께서 원하신다는 거예요. Үүнийг бурхан хүсэж байна гэсэн. 이 중에 Энэ дунд 빚을 안 갚고 있는 사람이 있느니라 라고 예수님께서 물어보시면 өрөө төлөөгүй хүн байна уу гэж Есүс хэлвэл 뭐라고 답하시겠어요? юу гэж хариулах вэ? 내니까 라고 답하시겠습니까? Би тэр хүн үү гэж хариулах уу? 마태복음 26장 Матай 26 дугаар бүлэг. 마태복음 26장 21절 22절 Матай 26-гийн 21 22 дугаар ишлэл. 최후의 만찬 석상의 모습이죠. Хамгийн сүүлчийн зоог барьж байх үеийн за үйл явдал байна. 마지막으로 저희들과 함께 만찬하시는 예수님의 모습이고 말씀입니다. Хамгийн сүүлчүүдээ шамнартайгаа зоог барьж явахдаа Есүс эзний айлтс үг байна. 20절부터 20 дугаар ишлэлээс 22절까지 22 дугаар ишлэл хүртэл 같이 읽읍시다. хамт уншийе. Орой болоход тэр 12-тоогоо ширээнд туглан байлаа. Тэднийг зооглон байх үед тэр үннээр би танарт хэлье. Та нарын нэг чинь надаас урван хэмээхэд тэд ихэд зовнон дор бүрдэл түүнээс би биш үстэ эзэн гэцгээ. 예수님께서 이렇게 여쭤보십니다. Есүс эзэн ингэж асууж байна. 여기에 있는 제자 중에서 한 사람이 나를 팔 것이다. Энд байгаа шавнар дундаас нэг чинь намайг зарах бол. 누구였습니까? Тэр нь хэн байсан бilé? 가롯 유다였잖아요. Скрати Юдас байсан. 근데 가롯 유다 말고 나머지 11명도 마음에 찔림이 있었던 거예요. Скрати Юдасаас гадна үлдсэн 11 шавдан ч гэсэн сэтгэлд нь завүр байсан. 저희가 심히 근심하여 각각 여짜오되 주여 그 사람이 납니까? Тийм ээ. Тэд ихэд зовнон дор бүрдэл дүүнээс би биш үстэ эзэн гэцгээс. 오늘 이 자리에 예수님께서 여러분에게 이렇게 질문하실 거예요. Өнөөдөр энэ газарт та бүхнээс Есүс эзэн ингэж асуух бол. 이 중에 나에게 빚을 지고도 갚지 않는 자가 있느니라. Энэ дотроос надаас өртөө гэрнээ тэр өрөө төлөхгүй байгаа хүн байна гэж. 여러분 속으로 각각 근심하여 여짜오되 그 자가 내니까. Та бүхэн дор бүрнээл санаа зовнон эзэн би биш үстэ гэж. 이런 회개가 필요합니다. Ийм гэмшил хэрэгтэй хүмүүс. 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 자비로우신 우리 하나님 아버지, Энэрэнгүй бидний бурхан аваа. 우리의 신앙의 상태가 어떠한지 하나님께서 잘 아십니다. Бидний итгэлийн байдал ямар байгааг бурхан та сайн мэддэг үлээ. 하나님 보시기에 빚을 지고 있으면서 빚을 갚지 않는 신앙의 상태입니까? Бурхан танаас үр зээлтэйгэрнээ өрөө төлөхгүй байгаа тийм л итгэлтэй амьдарч байна уу бид? 그 자가 접니까? Тэр нэгэн бие юу ийзээ? 하나님 죄송합니다. Бурхан минь үнэхээр их уучлаа. 앞으로의 삶이 빚을 갚는 삶이 될 수 있도록 마음에 결심하겠습니다. Хойштын маань амьдрал энэхүү өрөө дардаг тийм амьдрал болохын төлөө сэтгэлдээ шийдэж байна. 복음의 능력을 믿고 복음에 부끄러워하지 않는 사람이 되어서 복음을 전파하는 자가 되겠습니다. Сайн мэдээнээс ичлгүй, сайн мэдээний хүч чадалд итгэн энэхүү сайн мэдээг тунгаглдаг хүн болъё. 생명과 은혜의 빚을 진 사람으로서 생명을 다해서 은혜를 베푸는 삶을 살아가기를
소원합니다. Ам болоод нэгүслийн өмнө өртөө учраас бүх амиа зориулаад энэхүү нэгүслийг хуваалцдаг тийм хүн болж бүх амьдралаа зориулахыг хүсэж байна. 많은 물질에 빚을 진 사람으로서 이 물질을 통해서 또 많은 사람들에게 복음을 전하는 사람이 되기를 원합니다. Олон эд хөрөнгөнд өртөө хүн учраас хойшдоо энэ эд хөрөнгөөрөө дамжуулан олон хүмүүст сайн мэдээг тараадаг хүн болохыг хүсэж байна. 저희를 그 일에 귀하게 사용하여 주시옵소서. Бид бүхнийг энэхүү ажилдаа эрхмээр хэрэглээрэй. 복음의 빚진 자로서 복음에 보답하는 마음으로 살아가는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Сайн мэдээнд өртөө хүн учраас сайн мэдээнд хариулан амьдрэх хүмүүс болж чадхад туслаарай. 특별히 울란바토르 중앙교회가 더 모든 교회의 본이 되고 모든 교회의 큰 신앙의 형님이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Онцгойлон Улаанбаатар төв чуулган маань итгэлээрээ бүхий л чуулгануудад үлгэр дүүрэл болж эдгэлийн талаар бүхий л чуулганаас ахын үйж чадхад 이번 туслаарай. 하계 수양에 울란바토르 중앙교회에서 하고픈 영혼들이 다 전도될 수 있도록 도와주시고 Энэ удаагийн зуны нэгдсэн семинараар дамжуулан төв чуулганы маань сайн мэдээ тараахыг хүсэж байгаа бүхий л хүмүүст сайн мэдээ тараагдахаар ажиллаа явуулж 또 더 많은 영혼들이 구원을 받아 하나님께 영광이요 우리에게 큰 기쁨과 보람이 되게 해 주시옵소서. олон хүмүүс аврагснаар бурхан танд алдар нөөж бид бүхэнд агуу баяр хөөр уран болж чадхад туслаарай. 하계 수양에 계속되는 그 찰수 가운데 주께서 함께 능력으로 역사해 주시옵소서. Зуны нэгдсэн семинар тасралтгүй үргэлжлэхээ ээлж болгон дээр бурхандаа хүч чадлаараа ажиллаа явуулж өгөөрэй. 처음부터 끝까지 하나님의 보호하심과 인도하심을 믿습니다. Эхнээс ахуулаад дуустал хүртэл бурхан таны хамгаалалт удирдамж танд итгэж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Бид нарыг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.